nga masani la fo nei al si fongo le tai fo mo lo tu pa ia sa mo o nga fea lava o le lalolangi nei o lo outou a fio papa awai. Le tautua lava ia le si ufonga le tai fo o le whaapito manu ia tasi ua na o se atunu. Moli atu pea la mātou tautua ia i tori manu uma o le lalolangi o lo whaapena o na fifio ai o tātou tangata. Le foi la ua mātou amataina le tautua al si ufonga o le tai fo le nei aso. Ia o fea ngai ai le pa ia ma le mamalu o le tātou atunuu ma ngā luenga ma whaiva e pe o na masani ai. Ai ele i alu loa i ale au nanga al si ufonga o le tai fo. Ia e au na o tātou vivi i mua i le tua. Faisa tātou tāpua inga. Ia e te tala inai la tātou mafutanga i le nei aso. Ia on tātou anga i lole i porkalame pe o na fuafuaina. Mō le nei aso ngafua. I le au nanga al si ufonga o le tai fo. Tātou tāpua e atu le tua i sona vi inga. Tātou amatai lea I porkalame pe o fuafuaina. Tātou ifo matalo le tua. Le li e lo mātua tua pa I ai. O le tua silsili ese lava la ua fio. O le fio I lungana I lo langi. Ma ua tumu ato toa I foi. Le lalulangi ma le atu lau I le pa ia ma le silsili ese o oe lo mātua tamai.
Mātou atu mua I lau fione li watu sa mātou whaaftai I a te oe. Ai li amataina a mātou au unanga e ala I Port Kalame whaasala lau. E pe ona ua e sila fia lo mātou ngalue ina. Ai au lava ona o mātou o mua atu I le pa ia o lau fio le tamai. Au wā ua te tau lava lea ma ono mea ia I mātou. Se o mātou sula lo ua lofa. Au wā le lofa lava o lau fio. Ua pene iai I mātou. Whatu mawina e lau fio ina ua e whina ngalo iai lo mātou wola. Ina ua o mātou wala mai I le tae au o mātou mana maina le o ke sene mai o lai I mātou. Whenga o iai ina ua mātou wa aia fo I le malama o le oso ae o le mātou le la. Mātou vivi iai lea I lau fio le tua. A wawa e whingalo lava I mea uma ua e whingalo iai ma ua whaia lea mo I mātou o lau whanau I le ola nei. Whaaftail ta mai ina ua e whaapale pale ma ono saipea I o mātou o langa le ato o toa. Te leo taimi mātou te tau mawhai ai na ia avea I mātou mo tangata kerisiano e sila fia ma o mātou manino mai loa. Whaatua I ato e. E pita iane o le vai o I mātou ono o mātou I tū whaale tangata. E mafua ai ono a ola whe mōmo wai I mātou I luma o lau sila whanga mamana. Ai whaaftai ina ua e whaapale pale mai. Ma ua e lea mana iaina o mātou leanga. Ai te alofa pēr mai lava lea li I o mātou tangata unga vale nei. Ma e tu awanoa mai ai I o mātou wola ina I o mātou I loa o na sue atili I lau fio malolofa. Mātou whaitau I au tuspa ia. Ina I o mātou malama I au tū la fono mau polo inga ma I o mātou wola ana I ai. E mise ina I o mātou manino le li I lo le tu la fo ino I mātou ma le lofa sile ese o oelo mātou tamai. Na ala mai ai lau whaola tanga e ala I lo walo o Yesu Keriso. Mātou whaaftai ma vivi I lau fio o wā. O le atoanga o lau whainga taulanga mo I mātou le li Na maliu ai lo walo. Malo na toe tū mānu malo mai. Ia le li mātou te whaaftai ai I ato e. A wā ua mātou mau wha lumanga ai le li I tau mawha I la lea nganga. Ia ia o mātou ia ala e te whina ngalo I ai. La fwa e mātou o mātou wala tu ai. Ai mātou li li watu I lau fio ina ua o mātou salamo ma whatu tua I ato e. Ma o mātou sta ia lou lava whina ngalo whaaftai. Mātou wola pēr le li mātou te mawhawhau atili ai pē ai se alava. A wā a mātou manatu I le oti male maliu I le lalulangi atoa. O na tūlanga o wha mai pepesi le li Na o mātou langona I lava leo le salamo a wā. Wale wha pēna ina I mātou pe o nisi. Tu ua maafutanga wha le tangata. O e pele I o lātou loto. Ia. Ina ua a fia I eo whaama. Ai whaaftail tamai a wāro e whaatoe pēr I mātou. Wāla I pēr e o mai le ni vāenga o le aso. Mātou whaaftai ona o lau wala au I so se au wala e ngālue ina e o tangata. Whaatino ai o lātou I loa ese pe ona e whai mea alofa ma e whaasoa mai ai. O ata mai winga ese le li wa e tufa I o mātou wola ma tangata ese. O lau whanau ina I ngalue ina ma au na I lau fia I so se ala wa e tō fia I ai mātou whaaftai. Eo ia ina vai mātou ma whaatamala. Mātou te le ana fo I ma
muli ta ia tulafono o matou galuega ina ua fai lava o matou loto ma lo matou faafia ata mamai me ua uma ona tuumatamaga le aliʻi e matou te auaunaʻi ai ia e peitaʻi le tamai ua avanua lava ua e tuuina mai e matou totoe liuliuina ai o matou ala ae foʻi atu i mea e tasilafia e manuia ai i matou faafetai matou faafetai le aliʻi e ona o lau tausiga i so o se ala e te faasoa mai o tamaoaiga ese le aliʻi e ua malilio o matou manaʻo matou tatalo le aliʻi e faafetaia ma ia viia i pea oe lo matou tamai Roe soifua ma lo matou ola i lenei aso ua e silafia lava mea uma ua o matou fai au matou tuuina atu i laufio a matou galuega ma o matou faiva e pe ona o matou auaunaʻi ai le tamai e vaivai lava i matou te leiloa ona fai o se mea a o lauafio lava matou te sulu ma tapatuʻi ai ina ia e faatamaoaigaina i matou iau mea faigaluega e maua ai so matou loa e faatino ai o matou galuega o loo matou tautua ai ia le aliʻi e faatasi mai oe mea uma lava o le a matou faia i lenei aso ma ia e alofa le tamai mea ua o matou ua leu ma sesē ai i le tatou mafutaga alofa ma ia e faamagalo mai tumau mai oe i o matou ola ai mese o tulaga uma lava o le a matou aga i ai i lenei aso puipuia e laufio o matou ola mai e o faamaʻi matou mautala foʻi i le vaogatā ma le ese o talitonuga o ou tagata le aliʻi e ala i le togafitiga o matou ola a o feagai ai ma faamaʻi pepesi i nei ona po le atua o matou tuuina atu iā te oe leise mea matou te mafaia ona o laufio e ala ai sa matou ai oi ina ia e lofa musuia loto tagata o loo faatautee pea ina ia vave ona togafitia ma o i ai vai laau e puipuia ai matou ola ina ia vave mai ai se taimi le aliʻi e tinei ai nei faamaʻi leaga ua fano ai le soifua o le toʻatele o ou tagata i le lalolagi nei le sea e laufio o latou manatu faatautee ai mese o lo latou ola faamaululuga e talitonu lava i latou i o latou lagona o le ai se manatu e talia le faasoa ma le fautua nisi foʻi o tagata o ē ua atamamai ua iā ai le mea alofa a laufio le aliʻi e faamolemole seia e laveaʻina ai o latou loto maa tuuina atu o le matou tatalo ina ia aualiʻitia e laufio mea uma o le a matou fai i lenei aso i'u ai lenei aso i ona i tulaga lulu e uma matou tapena mo se faiga malologa i le pogasā ma le pouliuli ana nei ae tumau mai pea le agalelai ma le mafuta mai o laufio iā i matou uma ia o lenā le olega ma le tatalo ua ala atu pea iā iesu keriso lo matou ali'i ma lo matou faaola viia ai laufio ma lou suafa mamana nei o le faavavau lava amene ia tauia ina ia togi patau le ave pe o le fetalaiga i le pā ma le fao o le tapuaʻiga e pe ona ua maeʻa ona o tatou o siosia ai viiga o lo tatou atua e ma ia faafofagaina ma talia mai sa tatou malaau a o le agaga faaloalo e faafeiloʻi atu ai lenei auaunaga faleualesi ai faasalalau o lenei ekalesia o le siʻufofoga o le taeofou i loutou paia Samoa i atu nuu ese o le lalolagi o lo outou saʻili malo ma fio papaao ai matou te faatalofa atu ai le agaga faaloalo talofa lava tafatolu tetele o paia o lo tatou atunuu i so o se vaipanua lava e tenane foʻi o lo tatou atunuu i Samoa e faafeiloaʻi atu ai le agaga faaloalo outou sa la ma faigatā o i tutetele malu ai le tafatolu lea o paia o lo tatou atunuu ia ua uma lava ona tuumatamaga mea uma tuulaupua i latou
tausia pa ia ma malu ia. Ai tau lava i na o mātou ngangana whātulo watu i tu sā ma whaingita sā mua ia tulo na lapa. A le nganga whawhiloa i ma le whatalo whal si uwhanga le tai whau ia a loa fua i lau o maua i luto sui fua manuia vi ia i luto tātou te pa au le langi. Ai mātou te whawhiloa i atua i tālofa lava. Alo maia. Au nanga si uwhanga le tai whau mo luto pa ia i le nei whai tula autou au na masani. O sui fuaina, o lo whiangai mo le porkalame, ia ma sunga whae le au so soani o le whatono o le ni au unanga, ia o lo o whiangai mo le insinia ina, ia o tau le mga uma o le ni au unanga i le ni aso, ia lo mai. Pese o la mātu mori nā tua wala u whaafunganga, ia whaalau tele aise ma whaafeilua i lo tō pa ia ma lo tō mamalu, ia te nane foi nisi o le atunu o mafuta mai ia e whaafeloa ia tua le nganga whaaloalo ia usi mai lan whaafonga o le pesele nei. Alangala au whailo tu tala ia tu tala lea sa maraba. Alangala au whailo tu tala ia tu ia lelo whare tua. A ole au lo tu ua na ole si oa. Iu lama na whawhea ngai ngai whautua tu ele te kai whaalomo iai. Sau ile mutu ya luana ile loto o mea umana wale anga uma ile tangata awai aluane ile loto le mana tule anga olisi o tangata ole tua anga ia ile loto a ole sili ile le aloro fa itangata e matua itapua e fua la balo awatele o mawale alo fakole fa aola tanga mai tu samore pa wanga ya mabota to baba ele fa pe o to amale lo to sawa ko ile fa le na se o le ta chino a tu samo e mi si a to la ba pa mama bu lo to ma alo fa itangata ali bo ne se alofa slava pete talo la lofa ai watu sau de langi ai lolo tinga ina ile pasa la bela ile uma apa awate lo tu so que te le alofa la vai se tangata veo la mafia mama o lo una to e pala Simona pete Filippo io ne matai o ma Simona le canana tau malanga I tamata e pau le maa ai o tamata mawhai o talaka mai o no wauru leanga awai aruane I le loto le manatu leanga Simona Peter Filippo I one matai o ma Simona le kananga I mana tu o nona tau malanga I tamata e pau le maa ai o tamata mawhai o talaka mai o no wauru leanga awai aruane I le loto le manatu se la mai tātou te mawhau atili ai I po le ale sa o le nei aso I meolo tātou whaia peo no tō whawhanga mai ai ia I talenga ia tōru mana ve misi li kusua ia mana whatunga na
Ah. A o le la ua mātou atu ua tūlai mai le teimi ua 28 minute te ai neli tūlai 5. Whawheloa ia tui nisi o le atunu o mwhai on whaatasi mai e whaatala whaatua le sunga ia iti marina. A lorso I fua manuia iti e whaatai tele lava I le wheloa I mai. Ia, e whapefo ia vavi o Samoa se o manu whangai talo whalava o tiun a fua talofa ma lorso I fua Veni Levi talofa lava whaatai tele lava I le whaatasi mai o kele mete pe Samino e whaatalo whaatua I le nganga whaaloalo. O vai ana F mātau talofa whaatai tele lava I le whaatasi mai poi matimu o lo o mafta mai sini Australia whaatai le wheloa I mai a pe foi a sunga ia koka kiri some tuitama. Whaatalo whaatua le whaatasi mai o Katie ma futa mai New South Wales I le Ayosini o Fuarosa muri au maseli whaatai tele lava I uto finangalo whaafeloa I mai I le whaatalofa mai e whaatalofa atu fo I le ngā whaaloalo talofa lava o tanga I leono a filemu talofa lava ia po tanga I leono sa whaatala pana talofa lava ma futa mai Wellington e whapefo na whaafeloa I whaatalofa ia tō nise nona o lo whaatasi mai. A pe vau na whawheloa ia tu le mafuta mai o le sunga I le whaiwhi au ia lafo pūlou tau anu, talo whalava, au soi fo manuia, ia, whapena fo en whawheloa ia tu te akono tu ina ia tā vita tau anu, ia o lo o mai mua mai. O wa mafuta mai fo le tu mai ta ia tūli le ifi whatai, talo whalava, ma lol soi fua, whape fo eo na whawheloa ia tu ia Loretta Roberts, tuli tufunga o lo mai mo mai Las Vegas Nevada malo wa mafuta mai foi pastor Dr. T Suluvale malo so fo manuia I lau sunga le mai tai fai fi au talo falama manuia fai va o le ne yaso a pe foi on fa fe lo ia tu le mafuta mai o Seals Towers mai New Zealand a vea au pe se tā o lo mafuta mai au kilani ia talo falava ma lo so I fo manuia por kala me fo ina o le nei aso ia ua atangia mai e lua tātou malo o le a whaatala noina I le nei aso le ua tol suma tasi minute o te ainele tūlai 5 to I lus fun minute tāle ono I o le tātou malo masani ia songa fua te tasi I mātou I Amerika nei ia a o aso lua ia I Samoa ma futa mai ai le fionga ia vui se ina folava masina mua ia mo whaatan noanga masani e pe o na iai ia a tale tu la fitu taimi wha Pasifika I California saute nei lona ai Long Beach on maua foi leo le avanoa o le a whaataltal noa I le fionga e le minsta wa la manuia pisinisi ma te mau a inga o lutatu tunu le whetelainga ia le atinu ia po le fionga fo ia fo muina Wayne so alo ia o le fionga le minsta ta lali tu la fitu ia on maua leo le avanoa o le sifonga le tai fo tal noa I mane fionga le minsta ia le atinu ia o por kalame masani tātou sa afia le whai oa ia te nani whai o tala mai le tātou tunu I Samoa o lo iei tala mai le aso ana nafi e pete iane ia o si o whanga lava I o le tai whau e na alana tāpua inga lava I le aso sa ia o na wha mamalu lo leo leo sa pa I o le tua ia o New Zealand mai le aso ana nafi ia o le a mwhai o nou tō wha I le so ia whatasi ai manisi whai o tala whau I mea o lo tutupu I le tātua tunu I le nei aso ia I se taimi o mua ai pe a mai a tala noanga o lo o whaatali I ai ia o nei a tātua por kalame nā pe o na fuafuaina mo le nei aso
o le ua toe luas fu ma le fitu minuti tali tu lai ono, pe ona fonga inatu tali tu lai ono, ia ona fatal noa lea o le fionga ia vui senga flava ma sinamua, ia o le tu lai fitu, o le fionga le li minsta o ala manuia ma fela ua inga business o le tātou tunu, fionga ia faumuina le atinu Wayne Soalo. Ia, o nei tātou malona e pe ona fonga ina atu i le yaso. O wa mafta mai sunga ia tua ngalu i whatalo whatu e le ngang whaalo Johnny Tauti, Kimora NT faumuina Peterson, talo whalapa, malo so i fuamuia. Ia, tātou fo isia tātou pese lea. Ia, e whaasoa ma iaina i au tanga, ia pia whai e te fisau noa, ia o sore mea le whaasa. Simar whafo. Le saolo tonga povero yai le o langa sa musu wai wa o mai ai po ole a ele mafuanga wata le so fuanga le atunu Changi Mayala Tai Usio Tamalo Changi Fear Falo So she Ufofonga Say Mapuai Vai Awa ite fateme va amama le lao chile olo o tau fato alota la wele ele si tau fear samo au tamafa ne iso ola e wala wilo waso ale la no la mia to a si fa il leveto ai mo male miti e patro amor Masina ia I teu le mea atoa Amafafau ia soano inaitua Wamava tu le tau mafainga pela ea ilava singamu le fininga malea nofa ia samo ne ipolonga va alofa va ole suafa Oh yeah, fear someone. Oh, to my family, so no. Oh, I so I let down me at all. Oh, si fa il levato ai le mo male miti le patro mo
masina ia e te utenua le mea atoa. Fia Samoa, all to my foundation. So I see 11 to more. Malemiti le patro Masina Itu le mea atua. Masina Itu le mea atua. Sunga ya li sati paka. Ia ma se tasi fo i o pese lau I loa fo I teimi o mawai. Ia leo to e faa I ila ma to e teu mātango fia sunga ya Regis paka. Ia ma ua tile fo I lali lau I lo. Mātango fia ta penanga kamiki o lau miki pefu. Ia. E pe ona fonga ina tua tātou porkalame. Ia ele ni yaso. Ioi. Ona o lo o tūlanga mai lava ia. No tātou whainga malo I Samoa. Pi fōlinga mai o leua. A matao na iaia. Lana whainga malo fau. Ia maua atangia mai o se malia la lantou whatau tainga. Ia alo iaia nai. Pona. Manai motunga awhanai. E pi e alu e tuta ai. E tele aia se lave fo I o lo iai. Ia mole fesili ao e ao na o tātou manatu ma. E vave umanei to tunga manei patu o lo iai le ala o le savaringa lea. Whamata o le ase taimi e to malie ma to ma file mua. E misi te lio le name. Ia o atono o le mafo anga lava le nā e ta pena ai ia sa ilinga manoa a whare wā lesi ese le ngata I nei le waunanga si ufonga o le tae fau o nisi fo o whare wā lesi o lo ngā alue ina fo I nisi o tamali o le atuno I nisi stete o le nei fo I atuno ia ma le tele la fo o wā lesi whaasala lau I New Zealand ma Australia. I tū mai lua. O vaenga na e momo ina ia maua pea ni nai tala fau mai lo tātua tunu I le aso ma le aso. Ina se ia manino mai ai le tātua tu fesili lea. Po o a fea e to ai. Ia whainga tāma. Ia fo I whaane nefu o lo iai ta inga o le malo tuto tasi o lo tātua tunu. Ayo. Ia pela on whaasisilatu tali tulai ono. Ia o tātou malo I peo na masini ai na vionga I le. Ia bui se na whalawa masina mua. Le tulai fitu. Vionga le minsta o businesi ma la manuia ma whela wa inga. Ia na vionga ia
whamuina Wayne so alo. Po o whitelinga fo i ale atinu. Ia, o nai malo na fuafuaina o nei aso. Ia maua I lava statou maninonga ia I tūlanga e pe ona iai. E whawhiwhia atu whea a tātou a voi pese sui filoi ia tātou te wheiloa I a tili e pea ia I le nei teime o le au nanga le siu whanga o le tai o whau. Simai whawhau. Tunga e te malo te pelo, wa o whiu pa tali mai ana po. O aku le anau sa pa I atu ele mai le o ua e ro I le koko. E se tunga malo le ana, malo le sa wali tatu una tala. Wa tai mawai ko lava, e se tangata, pa se pa amamo e I le ala. I say dear I love you, take by myself. Pau le mea o te papale ai mia awa me I emus. Naomi no alava na po, olai e te whakatali mai I pako. Ai na ho te hia uelo utina I na uaino ala tau. Ai mai e opo ia te a upo o ngā te a upo ia lai na o wadu atu. Ai te iwa ai ala ia te o ele e mawai sa upa upa. I say dear I love you, take by myself. Pau le mea o te papale ai ne I te I ua emus. E wa'ai I lo upa a tau wa'a, ma le wa'a wasi o lo utangata. Wai I ai a tāna no po, e le toe su e asa tau wha'a kua'a. Wai I ai aua le feita, wa'a mali e le lo matua ma le toe ina. Tā ulava iai o le sa o le nā ua tau longo no masina. I say dear I love you, say by myself. Pau le mea o te papale ai ne I te I ua emus. Ua whai mai e te auleanga, malo uli peo te kikaka. Ma o mata omo ua wha atu sa I le mato ulo whai saka. Ua whai mai e te ai la lapa, ai le iwa ai la vai ai o umata. Sa ilo e te le I pa sau lava pea e sa gali mai I le aha. I say dear I love you, say by myself. Pau le mea o te papale ai ne I te I ua emus. Ele e whaapea o se kikaka, e whai so na ma pau ma se nganga. Sunga o te le ai la lafa, o mea turi o so ona o le kuata. Ele ilo e lau whaasilo o, ua na o a isi o loto. Whai I ai atana na po, ele to e polonga e saringa o se popo. I say dear I love you, take by myself. Pau le mea o te papale ai ia awa ne I emus. I say dear I love you, take by myself. Pau le mea o te papale ai ia awa ne I emus. Pau le mea o te papale ai ia awa ne I emus. Ia uala. Ioi. E sau ale fuauli e to ale mo. Tu alofa. Se tasi foi au vai pesi tau ua I ona po uma vai.
o whātunga ia tātou te manatua ai, le tu e pi aso ia. O, ia e mise la o tu ai ngā pese ia e māsani o na tātou mau e meo konseti. Au malanga fo ia sa ili tupe. E whaitu ai ngā pese whapea. Ia e pi e pese whaamatala. Ia pe whetali ai fo ia le tamai tai maleali. Ia e luaku le solo fo ia lafo atu le sene. O mana tua la ia lafo ngā sene ia. E se au tawa ai se tā la i naso. Po se tupe siliva. Tama e ena. Ioi. E luaku ma se lua su senge foi lungo le lau o lo fa. Ia tala mai ini sene. Aina tutu wai fale sa. Ole misi te lio lilo nai le lofa o le atua. Ioi. Aina tutu wai ngā luenga te tele anu ma au lotu. Fale sa o fale o whaafea ngainga. O ni ngā luenga komiti ta mai tai tū ma mai tutonu o le nu. Faunga o le lato fale komiti. O le vainga o le vaita ele a le nu. E ofo le lotu. Ia o kamaranga. Nai sene mu vui. Le alu o le solo i lunga. E alu wha se furu fia le alo makua. Ai le ai ma se kāla po se kope siliva. Ioi. Ia na umarewa. Ia. Ua alofa mai pai. E ka umale alofa pe tāla. Ai. O mea na. E le ngalo ia i tātou i ona pō mawai. Ai o mai le so. O loo tutu pine wha mau na whainga konseti. O loo tutu moli mau ola. O ia to ngā pese pe o pese no to whaafonga mai. O langi atu el tu alofa. Pese fo ie e mau ai le ata. Ai a tātou ma fau la mau tātou whaalongo to toa lava i mea ia whatu mai pese. O leo langa le nasa soi fua i o tātou tangata. Ioi. Awa o nao na po. Se ea fo e whai tala tangata. I lungo fia le kamamare kenge e whai poipo lele. E mau mea o na ainga. O lato ainga. A le soi fuanga lava na ma futai. Ma mau ai urunga li ima. Tai to luo teine matamai nao na po. O re kuranga leo lenga pepese mer ku alofa. O le ai ngamu i kai whaforka. O le maula. A le whaasao aku se kaimi o le kenge. Ioi. I o le afurana. O le siatemi. E fiu se kenge vo le. O le e whaalongo aku lai pa o mai areka inga morko inga malu makua. Ia nei wale na ngasele na moi. A mo kwai pepe ki a mama o nga mang ia ngamu ko nga koko por ko nga whai. I le koko rau kamare. Whakarikari me. O le o langa na sawa i tātou. Ai a mauana sawa no le tamaita i alua i whafoila na maa musa le whakari. Le la kunga nga e oia. Le tū langa na. Ia vane ale whafonga anga le atara noa pe i uputu usa o ama ma mea moni sa tutupu i teimi o mawai. O le tele au mafutanga na ala mai le meo le havavanga. To la itia. E kolu se fa ngau pe ko fa ko a o le fai au se fa more e fai au o ma o fia fa pa ia o fia pa kiso ka mai ki al fa lave ia o le na ne o langa na sawa i o tātou tangata matango fia i o ia whatunga e pe o nau tau whafonga mai ai ia e le whawhiawhianga le tu alofa e pe o na matu toi walu minute o na tale o le tu lai ono ia nisi foi o le atunu o mafta mai le nei taimi la o nanga si fongo le tai fo fa talo fa tu ya te auto u malava i luto mafuta mai ma lauto fa tasi mai ya to e vatu foi la se sia tato pes e po afo ni mafo fo mai kupu mai o se malan fa
sale ai so masalo salo oi ai se tai oi ai se aso Lopo soi kua pea olo ua tua olo na pina ngalo ia o wha mua mua o ia lava lena na tofia i tāua le masino le mana na ia o punga o la au aele i lava le manongi e tosina i lo tamapau fau Sa usa ia i mea o e loko au Mai a loli ma la upele a ita O le alofa ua moni ua pati no ina Wa ulava mo e lava moa Pele ea, wana o oi no ufatu. Le taya I leta la lele, le pigi e tau mawhai I a masi. A ole a lofa moni e loe a sofa a pene Oi ai o ni pa a pita uli e ali a I mai se tai ni muli muli Ia no pouta I ai ma I e sauli Ole a lofa ua moni ua sili lea o na taua Ole na mo ia lo paua uma ona oa I taua Tu maui le tatalo ma le pa atua tua E le tamae pa amanui a mai Lo maaina le nei ua pai Lendei pea mai ngā o si ama o ere tama Ia tau tai mai Tai mi o whai na tā Ya, o le whawhiwhianga na mai le whionga e ngan mani mana tēnari tautua. Se tama foki, se tatu koe o tama tuai o le musika. O tama mātu tuai o whawhiwhianga o tātou tunu. Pe ono tō whawhiwhonga mai ai. Tautolu ma na I se kone minuto na tāle o le tūlai ono o mātawina. Ia leo ua maua mai le avanoa la tātou mālo e pe ono masene ai a sufua te tasi. Ia I Long Beach, California nei, ia o le aso lua le I lo tātua tunu I Samoa. Ia o se mai lan whaafonga Samoa. Ia o le atu aturoa, o tātua reina. So ta ia tu le tātua malo, lo mafuta mai Samoa le whionga, I le tama sa tuala la whatalo whātu iai mō le nei waenga. Ia, e whawhera I whatalo whātu I lau whionga vui, malo se fo manuia, malo fo I le whita fo I whiau matiu te pe on masania I le nei aso, e whatalo whātua le ngang whalo alo tāru whalapa. E whape foi ona ua whalofa whape lo etu I lau tō whāsu e fuaina o lo a vea mataiulu o le tātou polo kalama. Ia whatalo whātu foi le whaatonu o lau tō nanga le si ufonga le tāo fau mai lo tātou tunu I Samoa nei. Ia, I le nganga whaaloalo o te o whalofa foi ma whatalo wha I le pa ia lasi o lo tātou tunu. Ia e ale whaafonga anga, ia au tō pa anga ma I lātou foi lo fia e whaafonga mai. Ia tātou whaatanoanga I le mai aso ma le mai aso. Mai lo tātou tunu I Samoa nei. Pe o nau tō sirisila atu iai. O lea ua o tū I lunga mai o le sami. Ia. O lea ua o taunuu mai I le wafu I muli whanua. Ia sa iai le mata upu na ua o mai ai. Ai na ua ai atu ua le fitau I le taimi.
ia manatu la lea mana ia fo tatu tala no ai lunga ole o sami ia Ia. ile nga fa lo fo fatu ai mai le tatu tunu i samo nei puise ka folava masina mo la to ona wala tatu felo inga ile so Malo faftai lo ngo mau fa fonga anga sa mo fo o maputa fat smai o nanga si fonga le tai fo ni aso ia tunga uma e pe ona e sa no fa felo ai e tenane foi e wa tidi e lo au le lei se e background o lo wata i lungo o sami ia o wa pe la ngona tu ai nei le si pris na malu ai lo fa lo ngona ia o tatou fe lo ai ma tatou tala no ia fa aftai ma tawina ia moni le lei le pisi ai o la fionga ia so uma tu sai fo o le au nanga e tanya fo le tau tua fa au a wale vai nga fa fight e na fo o tatou tangata ma lo fa aftai le puno wa i fo i le fai o le tau tua a mataia se o le mo ni ma watu le langi le lei o le atu ia se i fa lau tele sau nuanga i le tūlanga o le tau o lo i tatou samu malo fa te tu su fuina matu fa fo mai lo tatu tunu e fu pa anga ma na mea la tu wale si fa se la u tūlanga le tau lo tatu tunu tau paolo e ia te mi wa to uai nai wanga i titi le tau tatu ho ye ya so yo tatu lai to timu tamo ele timu ele matua timu ai pe e timu fa le ngolua fa se tangata ele stem ia o tulanga na lo ia le tau pa wale nganga ia talo sia ina ia langi le pe fa pe vai atua ile ipua o le langi ia ia lava vaenga o le li o ai mai se ala o titilo tu sala fai e falling o la u wanga i sala fai ai mo tu mo nei ia o lo le lo fale li o lo beve la ma tu nei ele nga fa lo malo aftai ia e pe ona masani ai tatou ile tau e masani ai le tatou le foi ma tau ina atu e pe o lo a suole tai o tu atu ia a tonu fo o se taimi ia ona waile o se matinonga i vaenga uma o lo iai e langa o le e tatou te lata i le tau o matangia ai lo tatou tunu me se le o palolo ia ai malo le tapena i foi vaenga e pe ona amataina le tatou feloinga o le ua maua manino le lei le swinga o aso e pe ona atofaina ai le whainga parota lai titi ai tu malo e fitu e pe ona ta auto mai ai le ne pai tau o le na matau ina foi le fono le vaenga fa upfai le fa tutu le tua sa mo utasi le vai aso mai ia ono tapenanga ia mo whainga parota ai a mai saunanga na ufionga se fa lau tele mai po aia vaenga o lo iai pe toeanga ia le vaenga fa upfai pe o le taimi o mawai au tapena mai le whainga palota tele e ala ia na road shows e pe ona ta amipo i se a mai se fa mani nonga i se tūlanga o e te sauno iai malanga fa malo fa te tu su fuina tu sai o le fa fisili o le vaenga lava le na o lo ta oto ai le fonotanga i le soto na in se invite tu nei ma le fa tonga fo le na le ua iai i le fufuanga le committee ia e pe fo na silfia o te ai tono campaign committee ia o fufuanga o iai e faile road show pelo fo i ona iai le taimi o te pena le whainga palota ai pe tai o le se senga o lea ua se e atu i le whainga palota lai titi le nei o lea ua avea i tātou mo whainga malo lona winga tātou te le toe o e toe anau le tunu i tūlanga i pei ona iai le vai tau mua ai o le teimi le nei ua o atu e momoli atu i le tunu ma whaailoa i le tunu ia vaenga i pei ona fola i le teimi lea o le whainga palota lau tele le foi la usirsila le tunu ua iwa nei vai yaso talu le tula i mai le whainga malo ai afua i ngā luenga ma fuafuanga ma le whaatinonga o vaenga o te tonu o le manifesto e pei ona fola ina le whainga malo o ina whaamasino ele tunu. Ele to iei fo ini tūlanga o vaenga fo ie pei ona iai ia le anga nuu ma tatu tu ma nga wha Samoa pei ona iai ia ua vea fo i maawala e moli ai nisi ia ona o fuafuanga.
ia ona ele o ilole le tonu e tatou po fe tonu ai tosi ai le tatou tu ma le tatou nganu a fe fo ia tosi ai le vaenga ia o fainga palota mana a fatosina o fainga palota ona fainga tauna tatou tala noa e sanga sa ili se upu e tonu ma ato to nei upu o le campaign ile ngana Peritania ia a fa upura tatou Samoa o le fa o e tauna fa apea fa lawi loa Langa ta ulo le upu le fatosina na hawa ta o to ola te lo fatosina tangata pe o se langona le pe ona o tala no atu so foina me se fa fonga mai lo tatu tunu ia e fatino lava vai ngai pe ona iai a ole se senga o le o atu o le fainga malo lo na winga o le asa no fie me ia ele o to sa no o se malo ale ale ainga o fatutu ele tua sa mo botasi ai o la tala noa o ia masa noa o ia o le palemia o le tatu tunu ile ngang fa lalo malo faftai si vaenga le fia toe tu le loa e pe ona ma ua sa unga vui tulanga foi e le va o feilo inga falanga tu awa o le mea moni lava ia e wi ai ona ele tupu ia o se va ai fa le ma fau o le ase fuafuanga se o fa lau tau campaign committee pe a fai ai usuane le tumalo morenu o le ala se vaenga o le a tali iai le vaenga fa upfai e tusai ma le fa alia o tu ia manga masani le tunu ia ona o le tatou te ia ile vai tau o le fainga palota ai mai se o fa lawi loa ia o lona winga ilo ula vale tel tununga totasi a mai le tulanga le tatou tu ma le tatou nganu ia o le tatou tali la lea ini a wala silio na tahua e lo lolo le fa fonga anga ai tu malo te tasi e talia ilo la to fita ia e fainga ta pe ana o fa yatu o te tonu le ai lava se fuanga anga i le fa lolonga fa le tunu ai ole ale toe mafa e pe ole tulanga sa iai le teimi o tatou o tau fa savali ma tau a fua sa tatou fa mtalanga sa tatou tanga ma seanga ia il fatali mai o tu malo te tasi le ngang fa lolo so foi malo faftai ua maua se porkalame e amatai ia le fa savalinga o fa lawi loa ia o fea se tu malo o le na o tu tapena e te tala ai le toi foi le tūranga lea. Malo whaatai, o le porkalama ua whaata o to nei, o lea a amata i le asto nai o lumana i nei, o lea amata mai le atu a le ipata. Mo mua la nga i a le ipata i tūpai lalo. Leo lo tula i mai ai, ia ma o le atau wā mai ai, ia le sunga fo i a whale o mā vaenga, a fui maono titi maia, ta fua, o ia la lea ua, i oe i ai ia le tātou komiti e mai se foi o le tamai tai pale mia ma le whainga malo o ia lea o le ata mo e le fua o le ainga o le whatutua i le tua sa mo o tasi mo le whainga palo tala i titi pe o na iai sirfia nisi lato te le si le fia ia o le tamali o le tunu ualola na tautua e ala i le manu Samoa le autele ma le aula i titi ia o se tamali i foi wailonga i so o se isi a vaenga e mai se o le taalo ma vaenga whapena ia e whapea foi ona tilo iai i le sa tula i le tofi o le tu malo le fionga ia ta fua o le uso matua la lea o le sunga ia fale o mavaenga lea ua ia ilo na fina ngalo me se foi o le tofa i le tu ia tua fa nofo ina ia whapea ona tau vai lalo le fua o le vaenga whai le whatutua le tua samo o tasi le ngang whalalo Malo o whaftai vui. Se a mai asa wha mani nonga o aso le palota. O le ale teimi, le ale aso le wa atofa ina mo pre-pollings. Ia whato a whatino i roa i le aso los fulu mo le wano ia. Le palota o lo fufu nei mo i tumalo e fitu. A o le a fo ise whatinonga o le a ta oto ai le teimi le nei le whatino ino pre-pollings ia. O le tulanga pe ona iai e pe ia fo i ona saunoa le tai o le tuangai le sunga atu le epasa i le mali le ngaoi ilona i o eina o le tulanga pe o le afatino nei ai mai ia
ia o whainga sa whata oto ela na whainga malo ua na o ni vaenga e whata ita iai. A o lea ua umane e tilo atu, e lei. Ma lela i o elo na fina ngalo. Ia ona o le tele o le tupe alu. E sirifia fo ia tele atu ia le taimi e wha mau. Ona o pre-polling. Na ilo le aso e tasi o le whainga palota. Lena fase. Ia o isia aso i isi o tu malo e leise tangata alu atu i le pre-polling. Ala lava e alu te tongi o tangata whainga aluenga. Tulanga la le o whatatia ia tasi le pre-polling, tasi le aso o le whainga palota lau tele le tunuu. O le pre-polling la o le aso luas fulman wha. Ai o le palota le tunuu i palota la iti ia. O le aso luas fulman leon. Ia ile ngang wha lolo aso e foina. O le o te whaia la le sele na whai mai e wha aso le pre-polling. Ia. Ia e tasi le aso le palota. E le ala atusa. O lona winga. Ia ngang wha lolo. Se a mai se mani nonga le tūranga lea. A wā a manatula i le palota talua ia pelila. Na umale aso, ma lau mai a le unga o pre-polling si i aso taitasi e wha. E ono whapena le palota le la umanei. E uma foi le aso e tasi le o le pre-polling, ma lau mai le unga o le whainga palota le tunu. Ia, ele o iai so umaninonga atoa i le vaenga le na le anga ele i whaalau i loina, ma ele iai fo se teuteunga i le vaenga le pau al teuteunga na iai o le sui o le pre-polling, mai le whaaso i le tasi le aso, watalia lampasia i le palemene. Ele iai la se tala noa i na o le vaenga le pe ona e whaafesili mai ai. Mai ia te aulava ia o whainga ia sa whai. Upu tau tinoa, ia sa whai whainga malo le HRPP sai. O nā mea o pre-polling. Se o mea campaign umana mea, o campaign la le HRPP, ua whai ai, o le ua whai ko kongo le li, o le vai aso le kawaiong koe whai se mea whapea. Ua whai langa e pe o le winga wele le a whapea e whaafonga atu ai, soli. Ke le li isui le HRPP, ngai lo sui le al whakokua le tua sa mo, o tasi e ono a vea le nā. Ma mea ta ina ile palota tangata ile aso o whainga palota. Ai si le ta tia. E sei lau whakas. Wala e manino o tangata ina palota o le pe o le winga le o le whapitelanga. Ia ai le taua o na nau i ele tau. Ai le whai ea uton. Le whai ea uton. Ana u whai ea le ton. O le kongwal ngai whai ea. Whavelave ia la ia ile ofisi di whai palota po le komisina o whainga palota ma le Minsta. Ya me se fo yo le whainga malo ya mai le itala no ina le vaenga le o le swing o le vaenga le ia le ngang whaalon. Whaftai vui. Si a mai a so whina ngalo. O le matawina i mau fo i olo a mai. Le anoa noa i o non-citizens i tumaro te tasi. Tangata e leo ni whatetainga i ala mai ia le tumaro whapalota o wharearupo. E whai eia se maninonga o le tātou tanuanga. O le mau atu o le matua to o tele au tangata e leo ni tangata anu o wharearupo. O lo i totonu o le lola pā lota wharearupo. O le ase maranga whaaloalo atonu fo i maua mai sef so swani lo whenanga lo tatala mai. O le ahalua ia whapea. Ili nei whainga pā lota. Wha more lavo. Pe ana ufiana mal fa funga belo tatu tunu vai ngala vai ia ngai na fa tonu le komisina o fainga palota ia e fa pe fo ia le tulanga ona ia le Minsta ia malana matanga luenga ia e fa pe fo se to fa le kapeneta male tulanga pe ona el parliament paule vai ngai e a fo e pe no fa ia tu sa lo tel vai ngalea tonu le fontanga al parliament le nganga fa lo o le tali fai ma amana o fai le melena o na winga e lua i le tolu tau sanga e kilingi e lola ia ta ilo iai ai afesiri la e tau pe o le aso ulangona i le mele o le kilingi o lola
e na o le tangata e le ise mafau ola o iai mai le ia o ngai fai mai le tala le lua le tō tau sanga ki ringi engi lola. Ma venga lua le kolu kau sanga ele o se kaimi e pupua se taimi le no tu tangata le stala o la tau suafa. E tu i tonu o le lola. So it's very simple. Pa wale mea o le watu e tu malo e whapea mai o ia na mark off lola ia lea. Wai pese tangata nei ma le lola. Ai ave vai tangata na involve vai awal tu mama ina le mata upu nei. Wai na involve le abatunga tangata nei whapalota i tono i tu malo. They should be sued. Yeah. They should be sued. Because e tau mai e wala tu whaavalea le tunu whaavalea le system. Awhai ongi whai pule. Ave le whaamisinonga kau ai le whaipui. Le mga umia sa mon kanga kai koe la whaalata ina le tunu. O le tunu wa te tau na tātou wō i le amia. Ia, whamaruru atu sa moe tu sa o lau whaafonga anga. Ia ono tūlanga fwoi o le motu sia ai o le whiro inga e mo le tātou malo. Ia le pe matau atu pisa te tangi le telefonia. Whianga ia vui. Ia, mantua fwoi o le tele au o vaenga i o le teknolosi. Once e whaalawelawe ina i loa ia tūlanga me whapea ia ia vaenga i tutupu mai ai. Ia e atonu o se taimi o na toi fo i mai lea o le whionga ia vui. Ia talofa vui. Malulu atu ona ole a foi ole le ilo atu o le tātou so ta inga. Ia atonu o nai ole vavai atu le iei tau le o tau sui mai le ia le tau. Atonu se vaenga whapena. Ai a malulu atu ai le tūlanga le na a whai na maua umamai la uwha matalanga. Pea na uwhai atu a whai o le tūlanga le la ai. Rona winga e te tau lava o na sa ili ilunga. Masusu e ilunga. Se whai po ai lea na involve le tu ai ngā o inga le abia tonu lea. E te tau hoi la i le whionga le minsta. Ma le komisina o whai ngā pālota. Ia o na whai se suesuenga i ai. Ia e umilan suesuenga ngā ilo le mea kau whai kaka ia. E hoi tonu lola isi tu malo. E le tau na umi. Whai ngofie. Ale mwhai na whai. Then might as well leave the office, give it to somebody who can do it. Yeah. Yeah, o tari na le ngā whalo. Malo whaftai vui. Ia la tua tuia le whionga le whatonu. Ia o nisi foi vaenga i whia psilingia. Tai vui. O lo tamu whai mai pēr ia le malo, ai le o vai e foi tamu whai mai o le tua ngai. O le whape me le tua ngai. O fuafuanga ia e whai o tō taipei o le siitanga o le tutongi o le au pensione. Ma fuafuanga ia i tu malo le ia i tupe ia ta i dua se lau afel. O le whape mai le tua ngai o alato fuafuanga wa uma na whaata oto. Lea o tō o atu wha awau. O lona winga pe atu e whaamatala, o tō ngā oina, o ngā oi e le maro fau ma faufaunga ma aitia, ale HRPP, o lea o tō whaawawina ai a lato plans, o umana lato talanoina ma pasia. Se whaisa fontalanga vanga le, whamon mōre. O le pāle vaenga o te whiata usaoa i atu ila e pasai lele malia le ngā oi. Se ua lava nā pe pelo se, o le la vaele tunu whaalongo i meo tala pelo. Sa u whai atu le teimi mua, au maini pe pelo ele o iloe Samoa. Ia o whenga ko mai mangi fuafuanga whapea. Lala mena le whai ei fuafuanga ia. Pau al fuafuanga sa utou fia e whaatino. O le kauma whainga ia kalepe ale ku. Kalepe le whaavae, kalepe me uma. O fuafuanga na sa utou tau mwhai. Ele ai masau kou fuafuanga ngau kou fuafua ai.
ina ia fa'alelei le tele o le tunu ia launga tasia Samoa i le manuia pa wale mesa au ko faia le HRPP kasi al mesa au ko faia fa kamau ainga au ko lava kanga lango le HRPP fa kamau ainga fai pule le HRPP fa kamau ainga au ko fanga au ko ainga au le tunu ku ngifo le ku ia so ia la ko kangi mai ngei o la me afai pe ang sa ngole fionga sa fa piko penga datu le epa wa esele kunga ki sa fa i mai ai ale menna sa fa yatu e tu ngai sa ai o le tau mo fa yatu ai e tu ma e fa malo me uma ia le la o sa ia au ele la va ka kalime ia fa ma vai lo ai mai se ska ka fo ia ngang fa lo Mana fa tai fu o le ase sila ma te tanga ai le te minei o le lava le o mafai ona aluifo lalo le manatu e manu malo uma o latu sui e to fit le se va ai le atu ono le pe o le mai lungo pe ta fa langi fai fo yo ro to tam fai mai yo to sui au le lava mai le ngana le e malo uma lato i malo leanga o tu malo e belongs ia lato o tu malo le HRPP o lo o fai masui o le HRPP si fa manio si vai su le fa mon e sa sto ina pe afu atu il palo tala tele le teimi sa o i le tunu il fai nga palo tala tele o lae umia ele HRPP ia no fo ia na la fo na palo ta ia tu malo e pe no fo ia fa fo nga le ma tu ile e pasa ile le mali le ngoi na la na palo ta tu malo ia usui ona sa ia le tele tunu nga la tele ile tunu ele fa ia inga la HRPP o le me wotu ia na e fola ngei fo le fast food male lua o sui au mai kongo le pale menge o le me nga au mai ko umal bol nga le lus umal fa sui ya le fo we to fola ya ko fola ko la u po ngange fa valel ngange o ya le fola nga la valetas cielo fa ia se fai mai le kala ko ingol ma ko usal longa le ile vale uma vale o sala fai a fai o la tu tau e vale le tunu le ila e vale o ko ai le vale le tunu alu ngei la ka ko ke peki la ku ile e pa mal tama o ai fo yo le pule ka ko peki le mel ngei a uma le fai nga paloka e ko kele malo mai suia. Can you honestly tell Samoa that you will resign from parliament? Yo la lu ilale ya kuile epa mai foi ma kamale o la il pule. A foi e mongi ma ke kele o lua faku. Le o foi atia o lua. A sa o lua o kele ko ali mai se por kiki ele ku o Samoa. Si nga ka ol ka ke le faku te wo foi e ke lua le ko ai lo kingo e foi nga palo ka Samoa le nga ma o ke le ko fia o ke le ko fia sa ho ale o ka u le mengo sa wai e nga foi ai a fai ai lua le ma o mar fiku le e ma fai la lu fa pe mai ku le e pa mar kamale e a fo e ke lua le o au lua fa ma vai lua loa e ke lua le ko fio mai le pale menge. Can you match that? If you can, then bring it on. Dia ilang fa lolo. Wi yo la usin mun muli ya wenga usin fa mun muli. Le poro kiki Samoa. Nga fa wa sila ma le lava e mori maule atunu ato Samoa tonu Samoa fafone. Le o tu ranga le me o tau faleanga o a fe o mai tau faleanga le o fai nei o po lenga ona ia se media ia ona po i pele ia o no i nei me o tau faleanga o pe po lenga lo pi tau le mau tele ia tu nga me o tau faleanga o le si vaanga a o fi nau le vaanga tu sa o la to watinai na sila lau sunga o pe o mai te paanga tau faleanga le tu rai mete nei yo i por kiki Samoa e uma ina ua
ina ua ia tanga tai tongi le pui pui sa ora sa ole taimina umai e fa manatu pe le sunga tu le pesa ile le maliele nga oila na liable la loa lena na toi au mai tonu still stand and it still exists. Don't forget, anybody can be thrown in jail for breaking that liable law. Pela na ufa yatu. Tule eba e un melngai inga wa yai kanga kai kong il fan pui pui. Ya ona tau fa lenga. Ile nga fa lo. Ya aptai yo lo sin mun muri. Ya la pala sorry muri vai la vai le la lewata ole lai polo. The criminal liable law. Tamatar no ai pali chan sai malelangi vai asu vai. Na ofesilia chan ya pali. O fea tonu e tosi ele laina. I le criminal liable law. E mwhai na maulia. Calling names. Pira ua esele aro le ua la awina la auli. Ole King Pelo. O fea le me te tau na ngatai le malo si anga o le tau whaaleanga. E ona maulia i tuenga i tula fono lea. Ia, pe mwhai foi ona toi ave esele tula fono, matula fono tamo. Man whalualo. Ole criminal liable law le te pe ona eta ua ele songa limitation. Because it was implemented during the German rule. Ia wa sirve foi la songa foi nga ku la fongo ia kama foi le pe fenga nga kwai ole maka ole ngifo la. Ali E kama nga ai ele foi ngata na vese. Ia. Ele foi ngata na vese le nga ele o se tu la fono ele na au mai tonu se 2/3. Te tonu ia o tau ai a fie be malato ona fai se fuanga ia vese le ku la fongo pe la foringa mai ole ka ko ke ola i fa ngo. Ele nga fa lo tu le. Ia, whaftai, ia wa umato. Ai pa ulo mati munga. Ia wa umato ma ofisili voi, whaftai tele. Ia. Ono le nawa e sa unoi. O le nawa o tele lopo se ti munga o se ti muta moe po se ti munga e ono. Toe ngau ailo ngā se vui. Pela tau pole atua i le tūranga lea. Ia ai e fua mai lava e lau o fionga langa o le nai te timu ia e te tonu maua o le whale. O nai ia wai e le tau wha o miumi tau wheilo inga ia i se tūnga e o i le timu ia fwe o lau o fionga. Ya malo fa sai na le ua le o ile ata ya ai ele leipe a ona tulanga pe ona tula mai ila ulua fionga a poina ma tula pa ale wo saula ko ngol ka vale lo na winga ya atono le lava le a faina tulanga pe a fai ole tulanga le e pe ona mo mia ile fa mo pe ona yai ya ina ia mau pe le tatu ya ma tatu
ole tu na tu na le tele tonu nga o ya i le pa le pa ama e se tu le la po e ta wona na sa tu la fono pa pa le tonu ole tu la fono ta tu no ai tau la bona fu ai pa tau ya le fu pa dia berkate tu ya remove le tu la fono le sai man tu sa nga ai bai tu na nga ile Malo whaftai vui. Ia, o tūlanga e pe ona e saunua ia le tūla whono lea. E lei e moni le lei, wa o le mata watu le tūla whono lea, lea ia, na o sa moa le tinu o le lalolangi lea, ua ona toe la langa i lunga le tūla whono lea. Ia, al me pilasiri la ona leanga. Ia, ona e sa fai fua lava le tūla whono lea. E malu pui ai, ia tūla epa, ma ona tangata. Ia ai sasa maingi ai le lauterenga o le atunu. Ia pe a fai o le asori la le tūna whanu lea. Ia ai whaaftai langorangu ina e rofi ngalo. Ia ina ia alo ane le whainga malo fau se taimi o le rumanai. Ia ave ese ia tūla whanu o lewa na expire ma le laulangi. Ia maranga whaaralo. O leisi tūlanga vui e fia manino atu iai. A wai le pe fo linga mai. O isi tu malo le vaenga fa upfai o fatu tua le tusa mo utas. E le manatu la tasi mai ne o la to sui ta mo le ta mo enga le a oli mai le solution mo le. Ya. Ai pe e mata watu. Ya la ta ilua. O le ase se fua iai a lau tau komiti, ia tenane foi o le lau telenga o le vaenga whaufai. Ma lo whaptei so foi da o le tūlanga lava e tau ma ono mea ia le whapsiri mai vaenga nei. O le ma o se mata upu e le whaingo fie. Ala le whaingo fie. Ona ele pu lea e meo vaenga whaupu whai ia le tō whama le uta. Ia fio anga mai tu malo. Ona o te teli tonu ele i matua. O seisi le vaenga sa o finau ai tele. A tonu na na foi telu asi le fia lava le vaenga le nei o finau ai. Ile le o tala feunga o le tula fono le nei. Ile endorsing o sui fa atu. Awa o te tonu na vau. Ele a mi o tonu ele fa pe o so ule manatu i pule ngali fai pule lango lau ke kongol makongo o lo fai ai le kulango pule ngali fai pule. Ai aolo lava ile palota. E ia lo tel tonunga ele te tawona endorsing ai no mafio anga lango ile fa le tonu e mamai le kulanga pe o ngai. Leanga o i e fatino ai ia le tūlanga o le a ia te tau, ma le a ia wha vai al tangata soifua. A tatou o nei la i le endorsinga e endorse nuu, o lona winga. E ngata i le whale tele le endorsement lea. A ele o iai le whale tautua, ele o iai le whale o, ele o iai le umukuka. I le whai ngā whiriwhiringa lea. Le alava e o lo finau ai pea. O le wa tatou se mai male matai system sa tatou iai. O lona winga, o te tau awhai wa kako oe, e whakingo le mole, o le universal suffrage. Aua le avea afa. A ia ave atoa. O le universal suffrage, o lona winga, o le tuuina atu o le aia te tau iso o se tangata ua iai i le matua whaatapulaa, e whaapea ona ia fili ai, i le sui e manao e alu i tonu o le parlemene e whai mauna leo. Le alala le pena o whai atu ai, e le whai ngō fia le mata upule nei, ia ai, e ui lava lai se fina ngalo o vaenga wha upu whai.
ai ale tawaila ma fina ngalo nu mai tu malo ia kala fa fenela na tatu pai ona o lola leo na tatu fetawi ile o ngatu tonu ile mo lela ile o lete tonunga tatu fetawi ile mo lela abatu le fina ngalo ole baenga fa upai au mai le to fai nu mafio anga afai au mai tutusa le male fina ngalo le baenga fa upai bi ele tua ai au mai etanga ese o lo la tele tonunga e ao ona fai se fua le ma se fua te tau ina ia awane i o ia le vale pare ia o le nganga fa lo asu foi na pe o le nganga na o le lava sa o le bana o fina o le mata upu le nei na o fina wa o tele isa Samoa and I hope that somebody will listen to what I've been saying awa o ia e tala fe tau ai bakukusa ile fua inai entonces vai fai lana tangata e alu e tamoi la le fu al vai fai o le tiute la vai fai o le o inu mafio anga e momoli ai masal ai ia la tu suila ai fa pe fo ile tu malo ia ngang fa lo no la ia se to fa le tu nu fa fonga a lo la vale na ta vitotas ele aulo ta ofi ele endos pe nu mafio anga o le sui fa tu yang ole mele mau ia ole feo ai o fai pule ma ming scam fe ko so ai ia le afo ile le pule ngu o ia nga ke sai ngia le fo mal ka ka le ke vai la ia le ami o tonu le mea ana fa pe endos va fai e va kusa o le ngu le fio anga o le tangata le o matu filifilia e avea masui o lo tau fio anga po o sui o lo tau tu malo e ta mo e lalo le fua le baeng fa fai ia nga umale ia Malo. na Faftai. E moni ai la u saunoanga vui. E lesem tau whaingo fie. Le anga e tu ia il te mol swing o le whainga palo tēne o ese ma le matai system le na amata mai e le mano tuto tasi o le tato tunu. E te le ala se ngā luenga e ono. Lava se taimi e whaatino ai taranuanga. Ia, ono fito whaata oto ai leo se ala fuala. Ai whaftai moro fina ngalo. E foi laua e te talo i le tūlanga lea. Ia, talo si e le lofa o le atua. E iai ni fina ngalo o le pi i ama fo i le mata upu o leva ona e tala noa ma e fina wina. O le si vaenga fia mau atu ese mani noa bui. Ma le ngang whaaloaloa. Tūlanga foi le te mai tai le o pasia la anga i nei. O le iai le mau o le vaenga wha upwhai o le HRPP. Tūla epa ma le lato vaenga. I le por kalame foi le vapea. A umaroa whamisinonga wa uma. Ia. Tawa fia le pale mene pe a uma i whainga palutale. O ko metia le lato suito mai tai foi le ono ai ia. Ia te mai tai e lau te fina wina. Se a mai se whapuranga i le vaenga. A whapena ia manuia ia le suito mai tai ia le. Whatu tue le tue sa mo tasi le. Ona maua leo le tōrima. E ono whaawau peale na pe ona li liu se ai le. Le vaenga meo tula whanau no. Ia whaararo. ia ole vaenga le pe ona e sauno ia i sue fuina ia o te tonu e te tau ona to e silsila to ia ia le whainga malo leanga e upumuni a watu whafonga mai ono tātou mutunu ole se vaenga ole ia ua ia a whaitau iei ma whafonga iei le pālangi ata mai ona whapelo leo le pālangi le ti oa whale tonu le matunu une o Samoa matau ma whapea le whainga o langa whainga malo o ngai rangai malea kaka Ia. Nanga Samoa ma waile melea ole o lo ngofo ma au mai ia le 5 kesi ma le kasi pasengi
0.1%. Ai au mai round up ile highest figure. Ya, aka ko ai alo fai sau fa tau pe afo no fa tar sol mel nei. Ai alo fai sau fa tau. Ai la ko fai mai. Ya elima lua senge. Ele kai onga e alo ko kongi se lima senge. Eke kongi anga le lima su senge. Round down to the lowest figure. Or to the nearest figure. Anga ka ko wala samo. E mawaile ko inga fa kelele. Male mathematical formula le. Olha, kasi paseng. I round up. E no foi, se eu quero fazer cá com você que eu vou preparar lá, isso não vai que ser com vale. Winga la va betalanga. E tau na to e sila to ai. Tele la vasa vali atu te o va pe vai ai ula mai. Oh, Mr. 6%. Mr. 10% would be six members. Longa winga ke wa le bala wa winga ka sa bo le sama se no la yo sa mo le u su ie. Mr. Six Figures. The most violent people. Yeah. Alo na winga o le sila bala au la bala we tato o 10%. Ora na. E monielo sa no. Ai le ya pa sa ol ba nga le. Le vale sa mo ai vale ku le pa man ai chapipi. Se pole sa. Ya. Talo sia ia e pe ona e au no. Talo sia ia le lumana ia se fina ngalo le finga malo fo o ta auto mai nei. Ya ina ia toe fau fale le ia tu ai nga tu la fondo. Awai molo sila fiavui. E piua alo mafana wa samo ia e ola. E piu wa vea foi la tu fa longo mai o pisa le au matutua. Meua o fi fa longo ai foi ma ia la tu le mele tu mai samo. Ina wa saula le tala ile fale bi un o se pu pasene le. A woi ka mai o ula ka mai ki high schooling e sol. E oi. E le tau fa ilo ia la ile palangi. Awa ola awa marama pala langi le tūlanga o iei le fomu i la fau le awa maua nei lo tātua tunu ia le wha tau tonga o ia tūlanga. Ai, ono le manatu i au taimi voi, o le fo e alo mai ia le fionga fo e le minsta o ala maduia ma whera wainga business e tusai fo i o le whatanwanga fo i. Ia, ai, o le nā maua tu le matanga le tato whelo inga. Ia o le nā ua whaisi na malo longa i te whaala. Ia ona o le manatu mai tele lo tato teimi masani a sofote tasi nei. Ia, e peila e whakole i le tūranga. Ia e matuia le avanoa le nei pui tu sai foi o le tato whinga. Mai a mai sau wanga. Ia i te maenga e te fina ngā rao, puia i ai pa i olo tātou. Ia, ona te ngā whanarua. O le atu le ngā whaftai man whamalo so fuina o vea malo fonga mo fonga tau o le wale ulenga mai se foi o le whatonu ala tō nanga si fonga o tai au. Ia, e pa pe foi o le tātou o tele o mai o fonga e mesi foi super whatonu. Fonga tau mori wale atu fonga ala i sili ia ma fina ngalo mori mai ma tu talia lale iai ia la paua lea ia no faiat ine ia velo vai ma awala e o iai ia tato wana roko samoa o le tali tonunga lama da ia talanoa fa malama vaenga e peila wa fo i ona fisini iai unei a ia madino fo il fa fonga le tu ele o faia le leo bui ma sui o le vaenga fa fai o bui la vaia malana tela noa ele o se tela noa fo nei o
o le talanoa na fua mai ai Australia, New Zealand. E o aina to ai tau nuu mai i le atunu. E le mo whai au na tawhia la talanoa i le mea o te iloa e au. E le lei ma atotoa. Mo le manuia o tātou tangata Samoa. Ia awane i manuia se to tasi pe to lua. A ia manuia whaasafua mo le atunu. Ai o tele o talanoa e whai au masui o le mai whau. Lea fo ua maua. Ia leo le a maua lo tau a manoa. E whaaso ai ma le fionga i le liminsta. O sui lai o le whainga malo. Ia ai e au foi ona o whamalulu atu i laulua sauwha inga pe a whai. O le asa ulua whaafonga le tau. Pe vai ma valea se whaamatalanga o tuina atu a o se tali. Ia tō whaamalie mautanga malie. Ono ia o le maululu o le ako maululu o le mau kia o mai. Ia ai manatua. Ia sa tau nga malia i whaafonga mai alo tātou. Tino sa moa i lau whaafonga mai o te aona o wasu atu malu i puenga i le tō whaafatupu ma le utanga whaafaleu polu. Ia e te nane fo i o le pinangalo lau tele o alo ma whanau whaafonga i le nei whaatalanoanga. A whai ua le tauta malii pe ua sopolangi se leo wa nei i lo tātou wāna no whai. Ia o te whaamalu ma ua suatu malu i puenga i le tō whaama le whaafutanga e meise o le pinangalo o le tātou tunu. O puae masani ai a ua salauta tonu tai. Ia o le tala fo e whai le mota o le tunu. O tau Samoa, o tau o le mota tele tua i ai lo mātou vai e pisili atu i lau tau tō whaama lau tau whaafutanga. A o le mota fo i lea, whaatonu mai ma oa o mai. Ia ma oa i mai so mātou se ma so mātou wale tonu. Ona maratu lea, ia ona o le taimi. Ia ai e ta pena fo i le tua seisi lao o lumana i le vai so fou, le taimi lava le nei o tātou misota inga. Paavanoina le whaatonu e mai se fo i o le tō whai a so poina. O te fia e au auna ia matala talatu. Ia awalau tau a whaafonga whita Samoa. Ia, anu whangia le tua lau tau maftanga ma sungai i li whaasara lau le whaatonu fo i malona soa. Ia ai mai se fo i lau tau maftanga ma le fionga i le minisa. Leo le aso so ai. Ia, koni atu fo i lau whaanga i le fionga i le minista. Ia le tō whai a le tunuu. Wayne so o yalo. Ia, po le sunga fo i a whang. Ia, tu sai o lau tau ma. Ia, anu whangia le tua. Ia whaoso pea moe aluanga i le tō wha. I le fionga i le minista. Ia awale talina o ni pisili o lo momo i eilu tātou matunu mai te tonu. Uli no mātou baa. Ia inisi whai o na māsani. Ia hui senga whalava māsina mua. O te whaatai atuai ma o whātou whaasoi fwoi nātu. I le whaasaunga alo tātou matunu soi fwoi au. Alo, whaatai. Tato foi lau fio al tama sa tuala o wa le umara foi fi fa longo atu ya ai tena ne foi fi ta fa fong le atunu o mafta mai e tu sai o lo fonga la folafo ya o malor sua ele ai o le talamoni lava ya ele ai se manatu ya tu le epa mal sa fa inga tu fonga le tai fo e tali ai nai le fina ngalo fola mai. Ia ma le whaasoa mai alo fionga. Ia e tusa ai fo i o tātou whelua inga i lea, mai aso ma le mai aso le nganga whaafitai. Ia o mau pea i lau whinangaro. Ia se whaatala ua ato le nei au inanga mo le tuele nganga whaafitai. Le nei aso mfuafuang tā pena. Ia e le wha moe au walang fo i le tautuai o le vaenga whaafai. E tenane fo le atunu. Anga le leile tua, whanau lao, ia te au le ala. Ia ia mumutu ni tangu tungutu ia ina nei avema ala fa la vea au ia o tau mfai ai le sai tulanga uma e pe ona alu ina ile ne yaso fa ile tua lona le mawai le malosi la litino ia o fa ile atamai male poto fo ilo fionga le ngato le mafufau ia o le nganga fo tu sai fo le tau tuaina o sio tatu tunu o pea ia malama i lumanai
tātou toi lau lua fisil wha iai, ia mo le nei aso le wai wha matafi, ang le leila tua, ia, mai ia wha e tete toi ngau sia lo ngā singase, ia, mā te lofa te lea tu mo lau fionga, soi fuia, mai Emanuel nei aso. Soi fua. O le ua, toi se fulu ma le 5 minuti o na tāne o le tula fitu e pe au na fufonga i nātu le teime o mawai tā le tula fitu o le whelo inga ma le whonga le minister o business a la manuia so tainga whela ua inga le whionga i le ia whamuina whitala inga ia lea tinu u Wayne so o alo ia pe a tā le tula fitu ia mawai foe o le tātou mawhutanga ia se pese lea mo lo tau whaafonganga. Era Savoliani que bacau, era Savoliani que bacau, corrida que vem amor, corrida que vem amor, era sabor, era sabor, era sabor, era Savoliani que bacau. Sankaditu namai, era Savoliani abir, era Savoliani abir, Sankaditu namadi. Domana lisi te levanu, Sankandi maina, Sankandi malauka. Savoliani que bacau, corrida que vem amor, era sabor, era Savoliani que bacau. Sankaditu namai, era Savoliani abir, Sankaditu namadi. Domana lisi te levanu, Sankandi maina, Sankandi malauka. Kividoremo cercari, Savolele yani, le capani. Kividoremo cercari, Savolele yani, le capani. Savoleleani, le capani. Savoleleani, le capani. Savoleleani, le capani. Le au vai pese longo ai te mawai Tatiana ia ma le pese le na whawhiti o le era sa vore sariangi ioi ai a whasa moa a wei te ai u le sua fole ua umo na ai le pusi ia o le ina ne i whapeane sisi fo o le tātou au whaafonga ia ai se avoi pese fiti pe ana o vai pese le Tatiana au tō silafia le tupuanga o le vai pese le ia o le whakalapu sai i le whioanga o funga lei nai tonu o le taulanga ia le nasa whaingoa ina o le la langa ia so umawai ia o na suia lo le o le ngō o le whakalapu ngō o le Tatiana ia mala lātou wha idi longo ale na leo
a le me foi la e foi a wai a fa fonga I se si vole a fa fonga I e fa pe ai oni fiti monia o te moli ma watu ai le o se tala fai ane ai la tala le nei I le mea lofa le atua na tu I o tātou tangata fa fia a pe pese tangata sa moa I pese anisi atu moto o le Pasifika e matala le leile la fonga o le upu ma pe ai fa fonga fo nale ma fa longo ai nisi to a fa fonga ai e pe ia o tangata ai atu watu la dato pe senga I isi atu motu ioi o tu motu ai e pi taula lata mai ai tātou e pi e taula lata mai la lātou wha leonga o a tātou upu tunu leo tonga ma le tulu ne uniwe e mafua ona utala noa I le tūlanga lea nanga na ua fia I whata singa ma tu motu ia ioi o le mafua anga fwere na o lo ngangana ai ma utala noa ai e le se tala e whai ane ai le anga a uma por kalame tu whaatasi ar Pasifika e a vesa lato roadshow I fafo New Zealand, Australia e pore atu Europa ia a miselani ni world events fo ie pole e ese ale vaenga o le malai po se faletele e whai ia ai whaai tūrangi I la lisi tu tu fo le ai o le Pasifika ia ia so uma ia fale o atunu ia a uma la por kalame ia ona whaatastasila o inala e inua le aba vani o le whaafonga e tusi atu upo pese tātou anga e whai kopi so pese uma ia kiliva le ia tu motu uma nei whapena foi pese a vanu atu la to e kiliva mai ai tātou ia ma pe pese uma ia e whai la wai e whai asi ofo foi o tangata ia I sa mātou foi mātou ma le mātou taunga ma la fongo la to upo a ke whiu e kau whakongkong I le fongo ka koupo nei lo pe asia ia a tou fia ma mori mawina e sao la utala lea o le tala whaingofia le la whai atua le tama pese le o Fiji o ai foi lona ingoa mua George V. Koso au tau whaafonga le pese le tia ma ale nae o su mai e George V. Koso po Fiji le wana minko whaatasi ma le au pe pese tau ta ua le tātou tunu ai a pese la wil ta vita I pese fiti e matua manino le lei pena whai a ye lome a lela e pese e Fiji tatou pese na ave ia ia e tate longo fiae o lo ia upo o lo sasi o le mea la leo teo foi o le ata mai o tātou tangata I le alofa o le atua e mawhai e ono o tātou whaate te ina ma o tātou imite tinga ia upo isi atunu e pe o mafua na wha umi lau tala le ia ono le pese lena taina atu le tatia ia o le era sator a vote io man tu foi la le sia le atunu le futie le ta o le si e le pronouncing o le si e pronounce o le ti to tolu menu te tale fitu ia pe ia ona fa la ulo atu tale fitu ia taimi ma le afionga le minister e pe ona foina I le so ai o le naua manino lau tau whaafonga anga ia moni ai o le saunanga na fionga ia vui o lana lava lea tala noa I le mwhaintu e suia o se tamali I loto mau I sana mau o tala noa ma fina wina le simta uputa ua le pe o na tala noa I mavui ia o le mta upu le na o fesilingia I le o le ae wha pea tātou pe ai se ala waua
manatua ne le vaenga fa up fai tai lua sui tau vao e moni le le ya le fionga ya e le se me fai ale vaenga fa up fai tu langa e fina ngalo ia i tangata la tau ia ufia au na molo na i tu malo ai fu lango lango lo na i tu malo mo modi mai le tu malo ia na ta auto i lole fatu a fatino ai le asol fenga palota ia po fio sui ia de o le tangata ala e malo ia o ia le na e manino mala male wa ave ele fatu tuanga male fina ngalo le tu malo e vea mau la tu sui fai pule i te tonu o le mau te whono o le pāli mene o le atunu ia e peila o le tali le nā o fesile pe o no maa ua i lunga o le tenga te whailangi ma le api o fōringa ia le tu fesili e pe ua a ngai fesili a ngai le vaenga wha upwhai pe ai se a lava ua le ai eso la tu manatu le alana ta mafuai o na o fesili tonu a ia vui se a mai le anga o le sile tangata o le sile sui o le committee o le campaign po i la tau o loo whaangai o ia ma whaangalue ina ia le vaenga leo le vaenga whaupwhai e ala lana campaign committee le lawa mai le tati e le ai o le menga e pule ale kumalo ia ese whaala ngona e le la ititi fo ese taimi te tau o na whale inai ma whaasoa manatu ia i mata upo ngonga whapea tātonu le tula fitu, ia, tātātu stato pesele e whatalitali ai le sota inga foi, ia, ma le tātou malo le fionga ia e le minsta e pe ona taotonei. Find a top till Leonie Langona. Oh, I we all learn no for no tinga. Well, my fine in oh, na. I'll fair upuilitano for no fonga. Na oa usea I ulo na telilava. Tau aveto atasile ne polonga ai lunga elangona a ofe fo tala no anga ile telefoni wana ola molotopi oleta ofe ina toti ia fama me umele pelo Jailoa ua e fa mangaloa ai ole fili na fa ase o manatu mai be ana e lo mai lo nei fatu ai ule au ngata mi ualu ai o te tu mau pea itala no anga ile telefoni uana o lava Oleta uafenga inga tuoti Ia faa mai me umele fea fani marifa
fo aku fu i kalava o ai wo pe se ia wo fo la si malai mai mau le mafu ka la bala sa ola por fa por la kari i wo masai sai au ke manga ola se ko fa fo i kai mi ko ai la vai de kamorata ye no no ku si o kalima la ko ko pa ia si o ka ma le ai fo si ko kai ma par bala su mai ako be aku i wo ba se ia le la wa mangu ya ai se ko ka la ia fa mu di wa ang la pe fa manga no a ko na por ka ka yo ko manga ku ai fai maior bele ai le bele ro Ola pea peo ai o te tu mau pea itala no anga ile telefoni uana o ya balo sofi ole ta u fenga ina tu oti ia fa mai me u le fea fani na fa maoli ai fai la balo tolea olea o fata idea fai mai ole lo famo na me e tu mau pea tu mau pea Le o le ma minute te ai nei le tu lai fitu. Ia lo tau whaafonga mai pe whawhiwhianga o whai pese sui whiwhiloi. Ia wala fwoi whaano whango whia ina o whina ngalo. A whenga iei fwoi ma whaiwa ma tiute le ni vaenga o le aso. Whawhiloi whatalo whātu i nisi fwoi o le atunu. Ia ua mafuta mai le ni teimi o le tātou Porkalame. Ia a o le la ua ma watu. Ia le ua mau mai le awa noa fwoi o le whionga o le minister e pe ona whongai nātu le mai. Ia alo mai nā whonga Samoa. Ia tumo e tutai fwoi o noa e pe ona ma ua mai. Ia alo wharongia ni e whiaku. Ia mai Samoa. Ai le watu la il fatal noanga foi ma le whionga le minister. Wa i le ngang whaaloalo. Ia le tātou ngangana. Ia ina ia pauta mai ai. Ia te whaioso ngalo. Ai vele nei wanoa. Whawhela i whatalo whatuai lau whionga le minister. Ia e tu sai fo tātou whilo inga i le nei aso. Alor se komunia, malor pulau. Kale fo i tu sai o tute ma tūlanga toki fo e peona au au nam tau tuai i tātou tunu e ala ng tinga malo. Tāno whana mai lau whionga ni. Ia, mo fo e ona whatalo whatu ni vai ngā leso. Mo ona whamalulu atu ona o lesa tau whai whapipi e me le masani e lo ofisa e le interview. I le ofisa ia le whai ngā lela whaonga atu nei aso. Ia e whatalo whatu e mamalo le tunu o mwhai ona mau mwen nei whasana launga. Ia, malo se fua, malo lava le lava pale fo nei aso. Ia me se fo ngā luenga whai e nei aso. Pal whalo lava, whaftai. Malo, whaftai. Ia, e lei titi le ngang whaftai e le sau whainga le siu whonga le tai a whau. E tu sai na ua tala le a manoa whainga tā o na mau atu lo tau pa ia. Ia, o le la ua mawai le mātua wanoa tātou te wheilo iai o whaalau i lo mo atu o lo ingoa o sui fuaina. Ia o lo mawawalua pēr ma le whionga i whaatonu. Le sunga atu i le epa. Ia e tu sai o le tātou wheilo inga i le nei aso. Stemi fo i sa unoa i ni whesili. Ia e tu ina atu ia te ia. E i se teimi o muli ane. Ia e ona o tuangia fo i ma teimi ngalue o lau whionga. Ia e na manatu o la tātou whai me whasolo ia. E pe ona maua o lau whionga fo o lo ave minister o le tātou whinga malo. E ala lea i tūlanga o au nanga i whela ua inga ma ala manuia e iai pisinisi. Ia,
o le fesili lai a matai nai na tātou te ilo inga fo i le nei yaso. E se mai saunuanga i lawa fionga le minsta. O nei le o tue pō mare fo i le silofia le atunu. Ia, o le fau a lau tau sao fa inga ma lau tau se e mai le ta inga o le tātou atunu. E ala i upawhai o rona malo. Ai, o ani fuafuanga whata atia lawa fionga mo le matanga luenga. Ia, e anga iai se sila lawa fionga i ala manuia. Mo le solonga le lei o le tātou atunu umaran whinga malo. Pena ngang whaaro lava yatin. Ia, whaftai tu lava mo le whafisili, ia, e le pele mo tō pā o sila fia. Ia, o le matanga lungane, o le o lo vai e lalo le minsta o ngā luenga o matanga luenga tu mo oti e malo. Ia, e iwa lani matanga luenga lo i lalo o le vaenga nei por sector le MPE, o le Ministry of Public Enterprise. Le ala lo i e matanga luenga o leipa, ia mga luenga tele. Ia o lo i e fo i lalo, ia le matanga luenga o le ACC, po le Accident Compensation Board, ACP. Ia o lo i e fo i lalo i le Gambling Authority, po le vaenga le o lo whaatino ina ia tālonga petinga i nei Samoa. Ia o lo i e fo i lalo ma le Samoa Housing Corporation, po le tanga luenga le o lo wa ia fale ia e fai fo i ma loan, long tau fale ma tūnanga whapena, ia me se fale rent o lo rent ele malo le tunu. O lo i lalo fo i mtanga luenga nei ia le whawainga minsta, ia le mtanga luenga leo le sasafa po le Samoa Sports Facilities Authority. La tau ia lo wa ia uma ia fale ta alo o le tātou atunu o lo iai tonga i mato, ia me se fo i maisi fale ta alo ia o lo ia le apia paka. Ia whapena fo i ma le malaele iwa. I Sawai. Ia, o lo iei fo i lalo le tātou matanga luenga lawa nei ia le Samoa Land Corporation po le matanga luenga whanua ana malo, la tau leo lo wa ia whanua ana malo, whanua lisi. Ia, me se fo i whanua tu maoti o i lalo le wawainga ana malo. Ia leo lo ia i lalo ia lesi wainga leo le malai tā polo lea tātou i whale ata. Ia, me se fo i ia le marketi. Le fili marketi le la ato e whai teimi nei. Ia me se lava isi ngā nuenga te tele taipe o le hotel le sa whauina i maalifa leo lo i lalo po i o le Samoa Housing Corporation. Ia, o lo iei fo i lalo o le sector nei, ia le tātou wālele leo Samoa Airways. Leo lo iei lalo ia le wawainga le Samoa Airways i teimi nei. Ia i lo le tau whainga o le tātou wālele. Ia o matanga luenga uma ia. Ia o lo i lalo o le wawainga le minsta leo o tofia ia o le tamaitai pālemia. Ia e tele lava nei whawhitau li fo. I tūlanga iei a mesia ia tūlanga i matanga luenga e vai tala tupe o lo mawai. Ai atu fo i sisi tu. Ia o lea fo i o lo iei nei matanga luenga nei. Ia matanga luenga o lo tele tupe mau o lo mawai. E taipe o le vaenga leo o le ACP, po le Accident Compensation Board. Ia o la tau leo lo tipia mai ia tupe foi po sao whanga te pia nupi wha. Ia le te tele la tupe mai le ACP. Ia e na tasi pasene o lau te tongi. E tipi mai la mo tūlanga i whaarabala whafosei. Ia e me se foi la ia tūlanga le i whanua. Ia o lo whaatino lava e le Salasi po Samoa Land Corporation. Ia o nanga ia i lalo o tupe mau alava i latou. Ia o company umanei po matanga luenga umanei. Ia e fo le taimi e umana whaila tu tala tupe whai ngā tausanga. E te tau ona maila ko dividend i tono malo pe a mani tosu 5% o le pasene o le tupe o le profit ale matanga luenga. E a maila i te tono o le MPE i taimi nei. Ia o le MPE la, tu sala la tole leva ia a to matanga luenga ia, matanga luenga tu mo otir malo. Ia la vea i malai valele, la vea i malai utos, la vea o ia matanga luenga lua sufitu. I lalo la o le tanga luenga ne o le MPE.
ia pe o se au te lenga le ia le fesili le sa e tu mai e pe se fesili vanga le fufuanga po o ani fufuanga o ia ia fainga malo i te minei o lo fa solo la ia le tulanga le pe e alu la le tulanga na mato o mai ai o ia priority so me don't fa tino mo ia fa tino mo pe na si le fior tatu company valele ia ona ai ia con kalaki wo uma ona saini e tatu fainga malo tu na ia e winga tatu valele ia le la pe wa avele fa mo ina ia faise fo le fa fitauri le o valele ia na o mai la ia i le si tulanga le sala si pe ona si le fia a fa pe fia malam na mai foi i tulanga le na tu e fai ai le filima ke kilen tu e fai songi ia i nei ia alela o e fofonga to e foi mai la i sa valalo mi au ta formele ngai falia sa ro pe te si le fia le mele yele le falele te no mai pasi ma tulanga fa pena ia o mela ia o fa mo te minei ia o isi la matanga luenga ia lalo baba inga e peina ona titilo ile tulanga ole au te lenga mole anga iluma ia o fa mo la ia matanga luenga ia o mana o ia so son ia pe o tali atu le la o fionga ile fa fsi malo fa ftai fa si tele o le avenga wa o tau au o lo fionga e fuai i matanga luenga ia po le sector na sau no ia e malo fa ftai tu sai fo le tau tua ma le soifua foi a walo tatu tunu ia wa foi natu ala amatala ia nisi fa ofisili ile vaenga le ole official le o fala la o toi fa fose le PC o le ase tulanga o iai le fuafuaina pe a tupu nes fala la istangata wala vea mai tutonu ala nga luenga alenga tai leo istangata vo le na la vea mai ai se ta alonga la kapia le la tou pito nu ia fiafi ale pe o sa wa fa mai i tutonu company ai pe o tu wa e fa fa o le ase fua iai e fa ai loa ai e fieni pasene o la tipe o le maua ele tangata o la vea i tutonu se fa fainga luenga ia poni tulanga fa pena wa tele mano no i tulanga fa pena e tupu mana nga fa lo lava e fa ftai e tele lava senga luenga tele te tau ona fai le matanga luenga nei o le CP ai me se polo si le fie ta sit pasene a fa pe o te na luenga e fainga luenga to le matanga luenga tu mo ti pol matanga luenga private sector po i fainga matanga luenga malo ia ki mena na kasi pasenge le o saru ia sa wa tonu i lau sa fanga le tonu le CP al fala blavi o mai la ni tulanga tau fala blavi se longa lava o e te fainga luenga ia fto a mawala fa manuanga lea ina ia o lea la o yeri swing or tula fono le o yeri te minei le la o fa popo ye malato e la vea mai ta longa e la vea mai ta longa te pela o ta longa la kapi po le ala porto inga ta longa o le la o ye le fufuanga le mtanga luenga o le la wa fa popo ye man vaenga na i tonu le tulanga lea e ye fo isi me tau ona fa popo ye la o fionga ia ele ngata i tulanga fa pena e taunti tiro mtanga luenga i la o telenga ia ila tou ele ye ni la tou sa fanga i mea ia e pe ese so soan e ma fai ona fa tino ai wa ia e sa o fa tupe la tou o lo fainga luenga ia ai fo isi sa fainga luenga o le to fainga luenga ia ti tiro lava la tanga luenga o le winga fam talanga e review ma assess cases by cases ia on ti tiro e lola ia tulanga le mea lava e tauna ia te ua ia o le mea tauna ia ton ti tiro leo te lenga atoa o le lavea lava o tangata i se fa lablave te uno mau se fa manuianga me se ia ila to ele o te pia ni la to sa fanga e ti tiro la ia i le tulanga i mafai ona fiso soani ia le matanga luenga wa le matanga luenga fonde ia tasi le matanga luenga le te fai atu e lo ia te se polenga ia te au nei ono lo lava se le ni lo fa tino inga luenga o lo ia fo le la to investment department e mafai na invest ai ni tupe e mai
e nga yo ia tūlanga lea. A le mea la pito sidi ona tāua. Ia, ele te tau on tāo fia le fisosoani. Ia ila tō ia fia i whaalawalawe ma tūlanga whapena. Mana ia. O le ase tūlanga e sau whina ngalo i o mawhai ona no ai pe lau nei tangata whaisawhanga i tūlanga ia. Te pewhi o le mea sai ele nupi wha. E tasina vaenga e le o ia le o te o ele manuia. Ona ele o mawhai ona whai ni sau whanga i lātou o lo o mawhai ona ie te tonu o le matanga nuenga lea. O ave i lātou la fonga mani tūlanga whapena. E mtoa le ia se me maua mai, ia for example, a whapena i la o ele sa tipi i a lau tasi pasene mo te olus futau sa. O lo soifua ngalue. Ai uma le leia le se whaalawalawe tūlai mai a te oi. Ia orono uina. E leia se whaamanuianga e te maua. Pe a le se ia a o le tūlanga lewa iai, o le mawhaina long nai ia isi matanga luenga malo. E whaatino ia lato ngā luenga whai. I le pasene maua lalo. Orono uina. Ia o le whaongale investment. E whai eo na whaini no ngā tupe matanga luenga. E whaatau i whanua ma tūlanga whapena. Ai le whaila ona no aini tupe i lato o contribute po avela to sa whanga i tono le o matanga luenga lea. E pe ia nā te sila fia e le ftau. Ia alanga whainta o lefto atu la me tato whainga malo. Ia tūlanga i e taunga ilo iai. Ilo i e tato whainga malo i mea e tāua tele whainga malo nei le tangata lau tele. Ina ia mawhai ona manuia tangata i lau tele so se matanga luenga malo ma mea umala wa lo whai. Ai peitai. E iei si olo manuia mai nupi whama tūlanga whapena. Ai a olola i le ACC. Ia e leila se whaamanuianga whapena e maua mai ai. Ia e tasila lea ia tūranga. Ia langa lefto a lua nei talate tolu masine talun tūlai mai nei whainga mano. E tele me taunti tiro e ina ia whaina sui tūlafonu. Ina ia mawhai ei ona manuia nisi tangata. I lo na o matanga luenga malo i fia lo ne whaatau ela tau whanua mtūlanga whapena. Ia pe ole tali wape atu le lau whi. Malo whaftai. O le wa e sa uno le tūlanga le ina ia mawhai ona suia le tūlafonu. O le ale tapula ai tono le parlemene ona suia le tūlafonu ino foa ia o se e i te mini. I le tūlanga le wa ia le te mine, mwhai ana mato suia so se tūlafonu. Le power tūlafonu le mwhai mato suia, le mwhai mato suia le whaavai. Ona ele o ia mato le lua vai tolu le suia le whaavai. Le tūlafonu ai, e tu sape to atasi e sidi e mato mai le si vaenga. E tu iar tūlafonu le tūlanga na, wa ona pasi e tūlafonu ma whai le tūlanga whapena. E pasi e tūlafonu le losfulu ono losfulu lima. Ia o te minei na e te sila fia. Ia o lelo whatatali si paro te whainga paro te pa election e fitu iai. Ia a mo mese mato tasi pe lua, ia vi ele tua, nau te whapopo isi paro te lua. Ia ina ia mwhai e peo na sui tūlafonu, a ele mwhai lan sui e whaavai lau whiong. Malo whaftai. Manino leile maanga, mo le tuadanga whaftai. Ia, ta la whai atu esa ofisili tato waalele. O le vanga pisa tula e pa male la tau vaenga. I ngā wakuia le waalele, Oa uma ia tūlanga o regulations e pe mafua ai ona ma mao na sila lau o fionga minsta. E ono whaamalia ina ai lau o fionga minsta ma na tau pūlenga. Ona fto a mawhaidole ona watu le waalele pe on tau. E whaia si tele o ngā luenga i tauna whaatino. Ole Samoa Airways le ole maua se malo longa minsta temi nei. Ona tūlanga tūlanga o lo tūlai mai ia me mua. O lea ua umana saini e tātou whainga mālonga iai. Ia konkalaki o waalele le ono tausanga. A le ono tausanga lea e operate ele waalele ma mai ele waalele nei Samoa ma amatalo ona whaatino ia flight o e seatu Samoa.
ai pe tai ele o tala ia tato pora si temi nei ele o mafai fo na fatino le tu langa se va le pon di schedule flights e o nga i New Zealand ma Australia po se sia mea e o fo i tutuila le fo ta punia mai o lona winga ele fainta tele ona fatino le atina ele i le temi nei sa fisiringia fo i le fainga malo le o ye temi nei ia ila to o lo fainga luenga ni malo po komite o tupe ana malo o la to ia sa faia le research por susuenga pe tala fia ngai le mai va le temi nei wa va le na saini nei na saini le konkalaki po yuni na saini le konkalaki va le ne mo le ono te sanga ia lo no winga ia nga uman fainga paloka o le ai le vaenga le sa ngofo va ia le ka ko fainga malo ia ma fai ia la ko me ia atu langa la na ia le la o la be to man tanto vale o vale le ia ngai tau na fai wa se ko le lisi ma le frame fanga le vale ia lisi mafi ia lisi ma spare parts tu langa fa pena ia na mai la yo le lisi le na mai company na America le sa lisi mai ta to vale le e mana ia le tau le lisi masina le ono masina mo toros fulua fe America ile masina e mo le ono masina uma la le ono masina na ona alu le ilunga le fast food lima fe America ile masina mo le si ono masina ia na umai le tau sanga ina na o lola i tau sanga lona lua o le lisi na alu lola ilunga le lua se lau fast food lima fe America ile masina ia fa solo to yala ia tau sanga no ono le la o uma ona saini kon kala ke le e man tu fo ia kon kala ke vanga o molon fatati tau nei se close o se vai ngor kon kala ke aru ese mai e pe ai lo o le faiona fa o wina ia tu lang ia e falling mai e le se exit clause o ia tono le o ia inga ia o uma na fai le foi la o uma na mai le li potier committee tu pesa la to ilo ina na vai te ia o lo la ve ile le CEO po le silio o tupel malo ia o lo la ve ai ia le CEO po le silio no pifa ia o lo la ve ai ia le CEO po le silio o le utas o la to ia le unit trust le la e fa pa putu ai tupe tanga ta fa le ave investor na o la to la le sa fa ia le so enga le ma yese la to fautuanga i whainga malonga iai e le whitau i te mile ama i va lele ona o le iai ia le wha mai leo ia le COVID-19 ia o le isi mea e le omwhai vointa tala ia malai va lele te mine e mwhai ona lele tato va lele ia ai le mawhai a sa whaatino ina lava i whainga malo le na iai te mine na te mine le wo ese atu ia mai per va lele ia lela o mato mbau mai nei lela o ta atier va lele Brisbane o fia lele mai o umana vali mtua au lele ia a sionga lape ele umon fa atino na siaki e mafai ei ona lele masau nei ma amata ilo ona fai ni fainga malanga matulanga fa pena o lela o amata na tongi lise vale alele ye ma se pase se wa abel na to mai foi le committee o tupe de sa to FCDA ele fainga malone la to wa ye rian faile fauto mato e mai foi fauto nga letas ele tala fe ngai le mai o va le termine ai petai ele tala fe ngai ale o man saini kon kala ke la o kurva le o tawon sau ole fa fitau tele la le won no fo mal fainga malone ia le o ye te mai tai par mia ma kapeneta fo mal fainga fa fai fo le o ia ela o faile mo le sub committee por committee fa pitoa le a cabinet ia e tai fono ia unei ia male minsta o tupe ia minsta fa toanga ia male minsta nga ruenga lo ia ma CEO uma ia na la to faia fautuanga ia mai de vale ina ia matu tu ti lo se awala ma fai ei ona fa tino le latina elia ia awane i se ngau il fainga malo man tato malo
ona mantua fo ngau lungo ia lo to tau te machichi le fa na mai ia me la le o tu pula o fio ia le o mau mai le fa matala a mai le va le ato fa fo e fa ia si te le o se ne tau na ta tu tongia e se lau valo su fitu miliona e tau na tongia to fa fo ia va le ai a mai la va le e tu ine ai ta mo fai la e faininga yo inga ia ma fai ona pa tino ile le ngal vale ia e ngau se furu miliona te usanga a fo atu la ye le mele o lo titi le komiti te mine a mai ala va le tutu ine ye le fa ngai ai ngau se furu miliona te usanga lono wina e mai fu te usanga yo e ono se furu miliona me to i lo te tongi la se lau var fitu le a to fa fo alo ye fo anga a fa pe ora ngau le la ia e si le le amai ai fa tali te me te tala i fe malanga inga ona mafaila ia ona faonga sawela ia ilalo le ngau ele lor va le mo nai pasese ia saula ia nga ilalo ole ngau ole vale so ole tulanga na le olo ia nei le tato komiti fa pitoa le ale to dua ma to fontanga ave lola ia mali poti kabineta se fautuanga ina ia mafai ona fai ina ia mafai ona fa tino le tina ele ia matatu te talo ile ia lofa ia ave se tu ile fa mai se talai ia tunu se fai se plan ma se schedule le vale le o mana mai Samo Airways ia le business plan operator ile vale ia ai pe ono fa ia o le tan nota to idunga me fa ngale pe se miti ia tele opisinisi ia tonu e amata le miti u mai fo wale ale miti la le ye ta to temine o ye ma le fa mai le tonu ia ulo fo ia me ia o tupe maua vale le e pesi lungo le schedule flights o mon fa ta tia le fa ingo flight leva ya so leva ya ele on fai me na e ma fai na fai le charter flight po flight ia le tongi pau ayal ia e fa tali po ia mena o tongi pau ina ai se ia lu ta to vale ye fo isi nai fautuanga na mai parliament te me le fono parliament ia mai e la oia tatou fatoanga po tatou fua fatoanga I fafo New Zealand ma Australia ia a o tutumu la loanga ia se tulo on famboila I o fo ala o ye dunga ka ko kan kalo mala ia ma na ia fautuanga ai le o laisi company va le stulanga fa pena ele ma fai foi pe tele lope fai na tulanga pe le ai ia te mila nei la ufiona o lo tau sa ili ia ila to ma mai se legal opinion o se fautuanga fa tula fono ile official lawyer sili a mes foi lo ia private lawyers ina ia mai se me tala fe ngai matato ina ia oni te le se ngau wa ole me sa wa ia a fai fa ton le fo ile fo nga tato fa na malo e to fa fo ia to ai Brisbane le valley ia downtown unit se la o valus fu miliona e tu dono vale le tu mai e tongi e tara fu ia la ile le fa ia fa pe e o mai tato no fo tato ia tato taro le tu ina ia fa yon tala mai tato fa nga malanga ne fa ron fa tino fu nga tu langa le ia pe ole talia tu le la ofisili wa ta umirta ia ona tau fa mangal tam ta upula ofio mana tele le fa longo atu o manino ele ai foi ase manatu nei pe umi na wa ia ni tali ia langa tu langa e fisilingia I matou ina ia no fo mala malama I le te lenga o tatu atu no ia I tu langa o lo pou di ulima fia mau ai so lanto manino I tu langa o ba le pisai nei o le wa ta ua a to fa foi pe ale mana na wa ye tato wa uma ele ai se fa moi se lau mono tupu miliona le wa ta e ono fa sala ina I tato e le va ma company va le le la rolang I se tulanga fa pena ina ua le ma fai tato ona tau se sia ia ingole
ole kon kalatele na saini fa malo sil te miole o fenga malo fa mbuki mana fa lo lo ilo fio a fa pe tongi tatou le tupele se lau walu su fitu milion na fa foye la wo ye tonu ina ma fa salanga fa salanga yo mo penalties tu na fa pena i te tonu kon kalate le lo ye foi le si fa tuanga na mai ya onai lo ya ye nei le tau fa ye fa tuanga ya fa ko i vale le ya o tongi na me ya fo ye o mai avita to le tu la fono la langi po ale tong ya fa la o lunga le ya ingan nei o lo ya ile government guarantee o lo guarantee le fainga malo nei le tu langa ne vale ale fai ala le tong yer se le ni le o lo no wi ele to va aya sa mo airways sisi va le ma fai ona to e feutanga e ma sisi company ona wale mafai ona tatou tongia le tupele na tu e tongi ai afa pe tongi la se lau waru fitu ia so ste mia te ke mana ol vale le pe ol te no ye le sa mo ye la sa fai le vale ala sa tongi la ia ole la na ye ai long la fai na tatou vanga na o fa fo ia le se kupe kom ia pe ya fai na te le la tatou tulanga le malo faftai ole na maua I se temi taluai e fōringa mai o lo iai nisi o le malo ua mawai atu o lo fai shareholders I tatou company valele Samoa Airways ele o le vanga le o le ta ua mai sauno mai o le au investors ia o le ya lau fionga ele se fa ma ndianga na tulanga o lo wa ya se owning la to yar ma lo yer temile ya ai afa pe o ya e o mai fuali poti ne o ma o ma ya ma tulanga fa pena ya o la to la na e ma fai ona ti e lunga panga tia lele o yer temile afa la ele mi se ali ali mai lunga pa wal mele ali mai lunga o loans ye loans ile company valele ai fa mau dia tato malo ya ile tulangan ni ya wai le si nei sa mo ono fo maniana ono 10 milion fa tino ni fa mo ya man tu fo yo tu lo e fo le history sa mo e we so ya ile sa Polynesian Airlines ya o lo e fo inai ai ta la fo to mai na vete ya atono la se fa tino nga na fenga malonga ye po fe wa avenga ya ai masalo ya o melan na ta o se leni wo le vasaloa ya alela la to fa popo atu mai se leni fo ya o le pui ngala na le o lo tau fa ye ta to fenga malo te ni nei le foi se nga o te o mai nei le matanga luenga nei o lo e la lo vale ina ia tau mafai e faleanga se tulanga fa pena e me se foi la to sa fa ye fa yunga ele ia mole tulola ele mai mau ye te mi tulanga na ai ti tilo fenga malone I se me fo fa fita uri le ta tia mai I ina ia mafai ona fa tia ngau wa me ia le ia pole ala ko inga scenario fa ye ngau wa pa wale nganga ia pe ona ta o mo tatou fa mo le tua e fe so ani e tu la I mai o le be se ina fa mai ne ina ia fa on fo ia fa fita a fa la o fa fita le ye o le langi a tolo a fia ele no sa mo o me fa fta ile tua ele o mo fa mai sa mo ia ane ia ta mo fa ia si o tata watunu ini ati na e ma fa ona mato wola I ma so fu ai mato I nei a fa pe o le mo mai se so ni fa fo o le so ni tele le o mo mai fa o tu pe ia la fo mai I tata wa inga ye fa o le o ngā lulua I nei sa mo te mi nei ia matu pe ia lo tau sa ili tono se tata watunu ia pe ole tau fai atu le tali atu lau sili lau fion malo fa sta tela le sa unga fo lau fion minister ya la tu ia le no ya tu le e pa ni fo wa nga fi siling ia lau fion
Whaftai lau whionga i le Minster, le atinu i le teleni ofisili, o le vaenga le salasi po le Samoa Land Corporation. O le vaenga le atinu e talafea e o whaatasi matula fono fo le LTRA 08 e le ai. Le ai lau whionga o le salasi. I. O whanua e maua mai salasi, o whanua e ave i e malo e whaatino e lak tau ngā luenga. Okay. O whanua la i o whanua le Weste. Lea sa i lalo le Weste. Lea la sa ave le MNRE. Ona whaasolo mai la i e malo i lalo tu la fono le li liwa i whanua an malo. E avea la ma whanua lisi. Lisi. Ia o lea la ia e le o la vea i la whanua ia tau Samoa. E na o whanua an whaonga si a mani ia sola. Ia pe ona sila fia fo. Ia lea sa au mai lola i e tauna lisi. A te wa mai whaatau e lisi vaenga le na i mua. Ia le utatu e fo i nei lalo o le lisi. O le mele o le RTR 8. O lisi ia e o saoa i tangata i e whai lalo le MNRE. Ina ia lisi ela i o i lato ia lato whanua tau Samoa. Ia ai lalo la whaamanu malunga le MNRE. Ina ia mawhai e on whaonga whanua i e lisi. E whaai e ia mo investments po me whapena. Ai le la veala i mea ia le salasi. O whanua ia salasi o whanua ia o mana mai mua ia malo. I lalo le ia inga le ma le estate tausi lena ia i siamani. Me wala nga le sa lo ma to se singa i sopa. Le ala sa ia i e whanua ia sa vai pe o ma se fulu afe eka. Whanua la ia o le sa lo ma to se singa ia mai tawina ila whanua ia na mai le estate tausi. E se ila ma whanua ia sa le longa ia na mai il malo. E o ma le tolu afe eka. Wa le o te loa langa les o te lo me sa te tupu te milea o ele i o mai palmene ia matulanga papena le na mai ele tolu afe eka e faila le ia inga msale longa e te tongi na malo tupe ia sale longa ai petai ina o uma na faila ia inga ele ma faia malo on te tongi uma le tolu afe mo tupu eka le sa au mai ile mana onga sale longa le na iai kanga filo la ia on malo to fa fo ia eka e lua afe ia sale longa ai ta ofina o le fase lau eka e fai e taulanga le fai nei ia pia timi nei ia le la sa ave ia malo ia le compensation po tu pe fo ina ave tongi ai paula ia fanua ia o vai nei malo le la elisi ia la fai pisinisi sale longa e fai ai la ia ma ia taulanga ne fai men market ai to fa fo ile lua fe mon tupu ia e fo sale longa paule ole fanua e ma fai e lava le tupe le sa vatu o si la fanua ia na mato wo ia inai itanga le o va male ono afe etanga inai kana i tanga ia le la elisi ai le lata plantation po to silfia ia wetso pe o va male tolu se lau eka na elisi el va ngana ia lo to toe pe le ono afe mo tupu eka o lo ta tia itanga ele o fai ia se nga nuenga pe le o vai ina fo ia le o fai ona vai ina ono lo fai a filter na inga le Samoa Land male no tanga ya fai ngai ia ele ia o ele la yo ele le weste le la sa aver malo Samoa Land le la ta tia ia ele o fa nga fo ele nu ia ele ia ona ele mafai ona fa nga ina ona ele mafai na fo ina mafai ni lisi o lisi le on fai ona fai o le lisi a wetso le ia ele lata plantation lo se lau eka ia mo to si la fia o le na to se lau eka lo lisi na sala si la lo le o le agriculture lease e lima ta la le eka tau sanga e tango fia fa pena ia ai fu la le ono afe eka na ia o le la wa matan faitan no nga male nu o tanga ia ina ia mafai ona vai mafua ia tulanga ia
ina ia mafai ona lisi e latou foʻi ia fanua ia i le tauā le tasi lea o loo lisi ai nei ia le lata plantation e aogā foʻi lea mo le faaogāina o le tulaga lea le miliona tālā le ua aveitua i tumalo ne e fai ona lisi fanua ia ma vaevae ia e tofulu matai ia ma lana eka taʻisifulu eka pe taʻilua sefulu eka ae lo galue ai e togi lalo polokiki lea ina ia mafai ai loa ona vaevae ia fanua ia ma faaogāina ua na alu le sesiga ai ma se mea ga o vao ala tu ia ona o le mafai ona fuaina ia fanua e uma nei na talanoa ia salasi ma le nuu o malivia e fua fanua ia aveise e leni o pasese ma tulaga faapena ae atu fua fanua ae tosuini ma faunuu e saure minsta faapena foʻi malilia mai e fua e atu sui foʻi ma faunuu le la ua o mai aʻu ia le foi la laʻu tatalo ia i le itumalo na ia faaogā lana tulaga lea ua fai atu ai e vaevae e totogi i kupe poloketi ae o lola e faimi project i luga o fanua ia e matuaʻiga pe faini papovi pe faini maʻumaga o le a lava se tulaga faapena alae ua mafaina fai le lisi a faapea la e sefulu eka tilisia ae 5 tālā le eka tausaga fai ma faataʻitaʻi i taipea o lisi lai ai o ia lo uiga ua ikikilo le fia pe 5 selau i le tausaga e kamaku lea o le kupe le kaʻimilioga lea ave koge na alu lai o gaka lea faagalua i luga i e fai le polokeki o ni mafaufauga na aʻu nei le minista o loo ia le taimi nei ina ia mafai ona faaogā fanua lea sa au alu ai le alu e le auala alu e ma le pomoli e tau luga le mauga o lo foi la o la ua iai le moli e mafai ona mumu e le nuu e paula tausaga le taufai le malo fai lo ma se auala e alu ia itua ina ia mafai lona faatino matou atu lo i fale 5 loo iai ia eka e tolu selau ia o le mea foʻi tasi e lē o faaogāina foʻi tasi ala u lotu patipati po le AOG na iai latou lisia le lua eka e fai ala latou falasā ae o ma le taimi nei e leʻi fai ala la lava e tulaua le fanua na ia matou faasolo atu i le afe 5 selau eka loo i ologogo sa faaogā e le estate tausi aso la le itua e le fagaolii le alu aitua e le fai foi le faaogā gata le faaogāina le ese tausi po o tolu sefulu tausaga talu ai ia o lai ai le auala a ua le toe lelei le auala a lai le fanua e afe 5 selau eka ae le mafai foi ona faaogāina e se tau foʻi na fai se auala ia ma vaevae foʻi mo i ai le nuu ina ia i le faiga lava le tasi ina ia mafai o gagalulu e ai matou mai lola ia i lesi afe 5 selau eka le i vai ata i au tafa le falepuipui ia ona foʻi i toga vao atoa e lē o mafai foʻi na o i ai nisi ia ese mai la ma fanua ia i nei i upolu le ai vaitele vailele saina toamua ia ma o i le tulea le o loo vaevae nei e le mālō taimi nei ia ma ave i tumālō e pule ai ia le e pule ai le nuu ina ia naʻo matai o le nuu e mafai ona nofo aigā ma vaevae i fanua ia taʻikoata eka ma tulaga faapena ina ia mafai na fai ai le nuu aua lē toe mafai lana toe faatau alaga o le mea sa iai sa faatau e le salasi fanua nei ae o atu i latou na ave i ai fanua ia sa peitaʻiva afe e le eka lanā vaitaimi ia o atu la ia na nofo ma fanua ae sau le tagata milionea faatau le fanua lea maua ia le tupe ae alu ese tagata lea sa fae mai le fanua ia e toe kaʻamilo mai lesi piko koe sau le salasi koe vakusisi fagua le la ua iai le fuafuaga le mālō le na o matunu teʻenei o le a totogi taʻitolu sululima afe le kuaka eka e nonofo ai la ia tagata o le nuu tape o toamua o saina vaitele ia o i vailele na ave la ia taʻitolu sefululima afe eka ia i lalo o le vaevaega le salasi na faamau la ia i lalo o latou lisi o le toe faataua na galetele sa tupu i vaitele na falalauniu ga le faakau ua alo le koitikiaʻu ma fagua ia lea lau ua le toe faataua ae totogi tolu sululima afe eka e te totogia lo e o mea le faavavau o nonofo iā outou le mafai ona fai aigi long le mafai ona e tago ave i lesi tagata a faapea o matua na fai le
ye o ye whanau e le mawhai la ona toi o atu la o milionea toi whaatau whanua ia ona o le o whai au wala lea ina ia mawhai ia ona whai le no le lai ave li mwhai pule o vai lele o la tau vai le ia eka ia ina ia mawhai ona ia no ia whapena fo ima vai tele whapena fo ima toa mua whapena masaina wa ave uma e whanua ia i laro salasi ia e whai la fo fuanga ia yo le foi la au ye foi nga malo le temine ina ia mafai ona pui pe fanua mafai e lo no ye lu e tai pe vai tele o mtoa uma le ia na fata e me se me o to vai tele le la uto tangi mai no o vai tele to e batu se fanua e fai la to lu le la u fa ma ye me le o ye temine ia le machao che vai tele la ye o ma na fata ia peila o se whamamanga le tau whamamama tu ele mentau whamalulu atu foi pia whape wa umi ia sili na mai ai le ia le whamamama o mātou tūlanga ia na ia malamama ele mentau tai lau fionga minister pi o le aunga le o tatu whaataranduanga ia manino le atunu ia whamarama le atunu iso se tafa ia mi se lava i mātou whafonei o le UTOS o lo ilalo fo i o lau tanga luenga si e fa manino pe se te unga tupe ale atunu mo tangata nu ia pe mfai foi on invest tu yai tangata lo ifafonei si e fa manino si bainga le te unga tupe le fa monmo ole taos le o lalo la o la vai termine la sector okay ai ona ole tanga luenga tu mo otier malo e tauna ia ilalo tu la fono tauna ia ai o vai nga sa ia i termine na i o lo ilalo le vai nga le minister tupe ai ele mafaila ona o ile lava la usa ile linga e ko la usa ile linga le ai o le lo mai e samo e wes le fai on fai fatino me ai le ngate samo e wes lo fai foi ona ngo tupe mai ai simtanga ngan malo e mana o mieni la to investments po me fa pena en fai on fai ai to tongi la yo lo yai era yai no inale te alu ave yai lo a pe isau limafe ya le ave na lo limafe invest ya we hope en fai ona to e mai le return to a power te e matu ai lo tu yo na mai la ia e fa malulu ya elo ia jering ti te o so le le uta si e tau ya to ne isi te mi ya ele so fu ola male da to malos ya ato le o tu ia na wa mai la lo name tanga lo ya e pe ma nei tu ai pe o te mai tai o lo va ia tu e tango ia fa so ele te tele fia o ia tu fa so na me o million o ta to ia la vai te se la uta la ye o ye lo malos ya male fa lo la ia pa tai da tinu o la usil munmuli ya fa munmole ona le no ta u le sala si male LTRA ia pe o le nai ua manino le tivai sua le e sera le meta o to LTRA 08 ai pe ona o lea e whaanatinati mai o tau le sivaenga le tuangai e avatu roa sau tau tari i le tua ia o i latou i le whaatauina o whanua io e saina ma me whapena o le ase sila lau fionga i le minista i le mea pe ona whaanatinati mai ai le sivaenga lea e watu rosa tau tali po fea whanua ua whaatau e ua ave saina matulanga papena. Man whaloa. Ia, me sila fia lau fio. E le ise matou tua inga papena o iai. Ia. Ia o te leiloa po fe sa wai na tulanga. E le whapea a te enisi o le tatou watu nuu i tulanga ia. O na whapea maila ia o matou. Ia. Le o fast ia arua e lalo tu la fono. O le fo ia iei me pui ai. O le simea. O a o lo la auli. Sa matou tono komiti le iei tu la fono le iei tu langa ia. E le mawhai na whaatau e se sainga se whanua. Tu maoti. Ai mawhai nga lisi. I lalo le iei nga. O lisi e masanya na whaatatia. Ia e o tale e atu lau fio. I se whamatalanga whapena o matowhai atua me
ana masalo ana matou fai tala o matou tali foi o ia ai fa pe mo tele itali e lo no winga le matou la tu le tali la fio ia faafetai le tunu uma ofisili faafetai mo lo avanoa faafetai tele ia masalo e lo toi telefoni fisili le atinu le tatou mafutaga e lenei taimi e lelei a le faifuafua foʻi lea o le maulu ai taimi i lau afioga ia ina neʻi teʻi ua mafaaloloto i lenei taimi muamua ia toe fiu le suʻe lau afioga ua i le toe tālama i lu faitotoʻa ia maʻua ia tusa ai o sisi taimi ae o le māua atu o loʻi lalo foʻi o lau taʻitaʻiga ia le vaaiga o tatou malai taalo ia ma tulaga uma o facilities faapena e iai se faamoemoe i lau afioga e faalautele itua e laga o le epi e matau atua ia o le tele aona inuʻi itua ia o lae ku ana malai kilikiki fo le kogo le lako malai lakapi ia pe e alualuā le kaaloga foʻi i lisi kuai gā malae foʻi e kaveaku ia lau ua koso aku laina auti lalo ulu ma le ama i lau faafogaaga lau fioga po ia se manatu ma se fuafuaga i se tofā loloto o lau fioga e uina o le fou le tulaʻi mai foʻi o lau fioga le taʻitaʻiga o le matagaluega ma on tulaga faapena ae moni fuafuaga alualu mamao o iai ni tulaga faapena e ono faasafua ni malai taalo inuʻi tua o le e taipei la o leu matou atu i le matou faalogo mamao atu faiasi malosi kele o aulakapia a le mataleipata ia po o iai se malai lelei uae e gakalaka o iai gaso i kaaloga foʻi ia i kumālou ia i le malai na ina i lo tofaga ia po o lalomanu foʻi ia e ona malai e kake fefe kake momoʻe ai laga e siʻo uma e kagakaogagu ia o le agaga o le fesili po iai se tapenaga fuafua mamao lau fioga ma matagaluega le tulaga ia le agaga faaloalo lama lau fioga faafetai o le Samoa Sports Facilities Authority e na amata ina ua faua le malo ia lako facilities ia i toga i matou e fai ai taaloga le pasifika lea la iai fale taalo tetele ia ina lea la na avecreate lo le ia le malo ia le vaega lea e vaaia fale taalo ia ma malae ia ua uma faapitoa lava mo tulaga lea o facilities nei e tu ai lunga ia fale taalo ale malo a o fanua o le salasi o isi foi fanua e tu ai lunga fale taalo a o fanua le MNRE e pau ala le mea le sasafa ai fai o le manager o fale taalo ia ina ia mafai ona faauau pea ia taaloga e fai ai ia taipeila o le fale aau lei i toga i mato ia e foʻi ia mo multi-purpose gym ia gymnasiums ia e faaogā e la e manage le vaega na ave la ia le malo i lalo le lako paketi le tupe i le sasafa e maintain ai ia fale ia ai ona lo laitiiti o le paketi o lo ave le malo po le tupe e ave le sasafa e maintain ai e lē mafaina latou faatinoa ona talosaga la ia le faiga malo ia saina lea la iai nei le faaauauga o le maintenance le fai nei i le faletaalo lei toga i matou tape o le swimming pool ma le diving pool ua mea na ia e lē mafai e tatou ona maintain na mai laʻi o saina e o mai e fesoasoani fai ai le maintenance o le polokalame o malao taalo itua o loo i lalo o le Ministry of Education, Sports and Culture e ave la le faiga malo ia le malai i totonu o se nuu o loo i ai i lalo le aiaiga alii fai pule e fai ai ala latou malai taalo e pau la le fesoasoani le malo e fai o leo atu e sua ai fo latou e keu mo inga e fai ai tulaga na e le pule ai la e le fai la na o atu ai le sasafa po le Samoa Sports Facilities Authority i malai na i tua ia onga e tele ala e pe la talata i fale a onga pe afa pe
ina ia mafai ai ona whaonga le aonga ma nu. Pawana malai le e vai ele sasafa ape no fai atu. O le malai le iwa. Le iwa sa wai le maintain ala sasafa ile tupele watu na malo yai. Au isi uma ya mena tau sanga me fai pule ia ini mista wa onga ia fa pia tu e mal mista nga wenga e vakulanga ia kapila e suai ia tu atu e male sesi metanga wenga e fai ona so ane tu ina ia fai fa tino malai ai fa nga la brenu ilunga la ia ingo fanua nu ina ia mafai ona fa nga ai la tau ia pe le talia tu le lo fionga Malo, whaftai. Ia, toi fo i mai aia, se tala noa fo i tūlanga o le tatou wa alele le langa o le umata watu o lo ofisiringia fo i sisi o le tatou atunu. O le e ta ua whape se lau onu se 10 miliona. Le ngau le e ta oto mai nei, le waa muli la vale, Samoa Airways. E moni ia whawhatala langa, sa ta whaalonga mo fo i. Lau a fionga marangang whaaloaro. Ya, e pa ora ngau leu te o mai mau te mini, lele i ngau. Ko se lau kalu se fut. E fa fo i va lele. Ya la le i or ngau nga, ya le e fo i sauni atu yai. Ya, ma le tulanga le i fuafuanga le va lele leo i te mini. Man tu fo i le yai lungon manifesto ale fast. Ya se va lele. E ma fo anga na lai ona e mau te iloa, e le o tala whea ngai le atina e le mo te minei. Ai a tono i eisi stapor kalameiru, ai so fasili ni min stautu. Pe mawhai anto e li mai lunga, whailan na. Olo iai le ngau le titan noma iai. Ia ma mai ni whainu mela sao. Ia ona whaila ia no tali atu lau a fionga, a te minei. Ia e ngata ala u lau ma luenga lo fai te mine ia le fo le konkala ke fo le sa mo weiselo a mai le no mo mai ai masalo ai o ai iso su wenga lo fionga ia a fa pe umian ta tu fa tan longa pe mo sa no ia lo lo ma te fsili mai a tu no te fsili mai o mo te tali lo fionga fa malu lu tu ai faina o ia longa le o le ase sila lo tu whainga malo fau. A mese lau fionga il mista. I le tūlanga len tau whawad market i songi. Lea ua ta auto e lau tau fuafuanga ala atoi li liu mai la i sa malalo. E isa whaina o le na tūlanga. Pe le ua o le tonga o le pala le mea vane le whawhanga anga lau fionga ia tena ni fo sa mo po tum whawhonga. Se me isaun wanga mananga whaalualo lava e lau fionga il mista. Ia, whaftai. E taunu mai whainga malo i te mina mata o mai. O monta atia le plan e whai le whili māteki po le māteki le sai i Savalalo. E avela e whai song. O mawhoi ona whata atia se tupes fu family ona no mai le salasi mai le ACC. E a mai e whawai le māteki lea. O uma ona vese i lātou sa no foi song. Ia o uma fon fata tien ngā nuenga o tanu le ngā nuenga o alulunga pe tasi le mita i nunga, ma le afa mita. Ia e alu se vai ngā tupe tasi tesi ma 2 miliona o uma on tanu. Ia ai tau nuu mai loa ma le whainga malo le fast. Ia mau teo mai la o iei le plan o le waterfront project. Po i le mele o lo whaatino e nei ngā luenga leo o lo whai e pia sawa mai o ia Eki Grace sawa ia ia la tua tau munu. Ia mau teo mai la o ta tia la ngā luenga na. Ai wa umana i e fuanga malo tuai na iei o le a abel fili ma ke kile i mele le pasta o le o ta fole fale i ale i Savalalo. E avela e whai o song. Ina o matu tau nu mai ia o le tasi na polo ke tina mai mo e tia. Sa ili po tala fea ngai la tu langa lea. Po le leile fo fuanga.
ai sa yelo mani su enga pe sa fai survey ia ila to sa fai ala to pisinisi la iti ile filima ke kile I savalalo mele sa yei falei mele sa yei le sa mu le pronto sirfia le sa fai farta poleni ia mamato maua o le to tusa le tupe maua a fai pisinisi la iti ile mea o lo ia te mine man mele uta ape le wo lola ia fainga ma lo le na o matine man salasi fai solo ka ma ifiri ma ke ki solo ko pia inga ia fai no I tangata ia a o le tusa tupe maua sa o mai tau wina ma mawai fo na ye le ofa New Zealand na mai 4 miliona New Zealand e mai so so ani faunga o le firi ma ke ki le savalalo ele Italia e tato whainga malona iai. O na ua ave whirima ke ki manga o whai senga. O I whai songi. Ia musu roma New Zealand e to e mai lale se 4 miliona New Zealand le. Langa ele lang o ina la tau le ma ke ki le songi le o le la whai. Ia whai lola ia le fontanga le kapeneta foi te mate padia ma kapeneta. Ia le foi lanto tu mai e te pe ma whai o na vai se soa komiti. E se mai kapeneta e o mai e minsta a io kapeneta e matu o ilo matiti lo po fiere me tala fia ngai po le sa o le la fai ya matu mawaina ya me momo to fa fo is 4 miliona New Zealand a le o mana mai e fili ma ke o le me no na lua o la to fai pisinisi la I te o na tangata uma e fai pisinisi la I ne o le ata ape ma ave so a sengi o me oro yer ko ngako ele ni se o ku ye nga o me ke ku lor pasi e punga ila lo e alu filima ke ai fa pe ke ku pas ke sa pas na ko punga le taxi ko alu song ya o ye la yer fo fo ya wa ave o faida mata o fautuanga e ave le cabinet ina e mali le fa le au nga ina le plan mo le na o mai faile filima ke ki song ai ko fo I sa bala le la te fo no ia o komiti na le o tan noina le la o pasia kapeneta e to fo I la le filima ke I sa bala me le sa I mo ya ale le la ye song ya tonu la wa lo ta to miliona male lua te si male lua e tanu ya se fa te tali pe se mana o sa we fa ye sanga fale nga o lo isa yer fo fuanga malo e faule si fare tonga fale ongo I mele yer ma ke kirenga lenga ye fili ma ke ya la fo fata tien na fo fuanga ava pe man na o ye le Utah se faul fale le mana o la fa usong a mai pe I ma ke le mele mo te loa e maua ele tupe maua le a fai pisinisi la iti e o like free market lela o mana fai plan lela o ye concept e lua o mana fai le plan e titilo la ye le mato komiti a mai le plan na New Zealand le na mai mo ele polo ke kile le waterfront le nga mai man la ko 1 miliona New Zealand a mai man plan na fai sala si mai fai fo I lela ilo ne tato komiti temine po fele me fa nga ya ma fa tu pelo a fa pe so ni mai New Zealand wala nga le o mana mata no male high commissioner New Zealand o mai le officer mata no e to a mai ala 4 miliona le ya le la no fo ma o le famtalanga le ya le la o 4 miliona New Zealand mais 4 miliona sala sile o le lo so 2 miliona mai lo la fa tino ila le fale le o uma ona fai le plan le la o concept le fo wa mai mo 3D plans ele on mele ia masalo pe o to ile vai aso ia mo se I ngon ngane fa tino ilo a o le ila se filima ke fai song le ala to fo I mai I sabalal ia o lo ye pa stop o lo ye pants o lo ye fale ia o lo ye tanga do ngotina o lo ye ta te piuri ia fai o no ai lo le avil tongato ia o te le ropo ye ave fa tau yo ia mai tina to sirfi ta sia la wala o so tu ia ta fole
o tate pio ya lu ye tu ina o lo e ni si suinga to fai a fai na to foi manis tanga to ye la to fale ma fanu ina mai puler malo a va to malo me lo fanu fai el polo ke ki le ma fai me ina mai la ya a vi tu ya be tu langan na ya e pitai o le fa tau nuina na me o le la fofo e tau na o tu le fa ingo tau sangan ni wa mata na faule filima ke ki fonga ia se tau e over to mal 2 milion ina ia mai pe tangata la iti e sa nga sa faiola to pisinisi ia pento si da fia ia o tele no itua la usa solo tu ia pisinisi sa ina temine faule o le me ma fai ona ave ia tatu tangata fai ia la ko mamanu fa tau ela to me tau lima fa tau ia la to ele ia ai tu pele ma ke ki le o funga le ma ke ki nga fa tau e pela ia fa to anga be mata matu langa fa pena yo pela ye ia le la fa fa to anga ai le am fa ila na mai ni talo i fa tau pe i funga le ye tu langa la ia ma ke ki le fa ia le ACC na wo uma na ona fa o ne te ma dia tali atu le la ofisili la ofio malo fa aftai manino maramlama aftai fo i le silsila mamao ala ofionga ma tanga renga tena ne fo yo le fainga malo fo we pe ona yai awa ole me maria la ne mata watu lo saunwanga ole ofa ia po le grant le ta ngolo tupe na ofa 20 usila ia e pe na mumuso e fainga malo tuai e fie lo o se me pito sili na matautia ia ai fa aftai ole la woto e liu ana lupe fa ele to fa manino fo mal to fa tala ma le mamao ala to fainga malo fo ya le la wa to sui ai vaenga a se no fanga turingo fie fo o tatu tangata pe on sa no lo fionga ya a wa moni elo o fiong e pe paulisi a wala le vai mamao elo ma fo pe fai o to ile na wala le o so atu tala ne o le well company anga i tua le vole sa le fale vali ye tau le fale sata i tile sa ye songi pe kamang kwa nga aso po to ye na ye moni la lo fiong la to ya faina ya va nga fo i wa umo na ta auto mamautu company na ye i fo fuanga fo yo oni a wala le ai fa ftai ma lo le to fa ma lo fionga ma le tanga dunga tena ni fo finga ma lo masalo to tasi la ofisili lo fionga le minsta langa le uba ya tu ya wa a tole le ya le tu la ta tu tanwanga ya e tu mai sia va no ye to e fai tu ala ofisili le tasi vane le fionga lo fionga le minsta o pisinisi ole pio na maua lo to wasi singa fo le fa skaleti taluai tobacco factories fo le e fa pe na yesef company o tapuni ai o le wing on facility ele o lo to wasi singa na tapuni ai le business skaleti le saina a pe o le wa manu mai le temi tonu lava na arwai lo to wasi singa na fa pe ona faila business au no ma se laisene le o tipia ni ala to la fonga malanga fa lo e no fiong le mista ya ole tulanga le o lo tula i mai le mista o tutem ma tupe mau le fionga ya tuala Bonifacio ya ole fai uma foi na ilo le fionga ya sa abs la ya le farsikale ki le mal mate wasisinga ona lo yei ya tulanga o tula i mai i tulanga i meta ole sene ile ngata foi le o lo le tula fono sa mo lo ye temine e te tau ona te tongi e fale fai ta paa po fale fai sikaleti i le tolu miliona i le malo e operate dai la i te tolu tau sanga e tongi uma te me tasi ia o tula fono na dela e comply ai ma usta i PAG po le freskaleki le lunga ko vai lima le i mele far PA vai tele la ia inga le na tulanga na ya ai o titi lotu ia le fionga le mistain au fio atu i le mitanga le pe ese ia le fainga le o company le
ele tongi a tolu milion ai tongi te milion ai le o sta ia la le tu la fono e tauna ia na ye te mina tu o fa pe va tu la fono e sui tono palme ai le suia o le la o mai tawina fo i ele fionga ele mista le o lo ia ala tali tu pe le mala manga le te ye o te lo le o te lenga ia te ia o le mo le manufacture license lo nga mai raw materials na pack la ia manufacturing ni sa mo al fa la ve e mai sa o asika le ke la ori a mai fa ka sa o ye ia nga kongela e milionga nga so ori ki kilo al mista ye ele o sta ia le tu la fono le metauna ye ia le la sa ye lo na fofo ye ka ulang ka pungi me sa ori se ko ki kilo le ye po le ar sa no fa ye ia le la o ye le tu langa na terminate a oro fi na ma lo si mai for company ia le o fa pe o ia ar pe to Silvia company saina ia le oro la to fa ta wina ia le tele to nga sikaleti ke mini ia o mai la pe anta kat la lo ia il tau i tu langa le lo ia i ona ele o pe foringa mai le o la to tu la fono le o me to pa na sia ai alu la to tu la fono me tau products vanga le import mai material ia ai misalo e mo sa o telenga ma se fa manianga pe mo fo se no ma le fio mai le ni sta o tiuche ma tu pe mo i tu langa le a tau finga nai fa ma mai tasil me fia ta o langa le o ta o o lo ia ile le tu langa po se plan le fio ngal mi sta ya olo o le matanga luenga o nga luenga e tau na faise e wala e kolosi mai nai vai te loa ma le pea e ave ese mai le traffic le o sa wanga e pia ona e tasiale le le wala le sau tonu i matau i ai sau lai o so mai lai tu ai nai i le mela le kau ye ma che ki le len ko e fai i nai songi ina ia mafai ona ma nga alo mai e nisi nisi ta vale e o mai tu ai na ia me se for fa nga mai e la to lo nga loi mo no ona tasi wala sau mai mo no nga e pia ia ona ma wele o se fu ale fo fuanga ma maona ye ia o lo ma fa ia ia le fionga ile foi pule ia fo o le bon titiro ia to no la ia se taimi to fa ta tia mai le fionga le foi pule ia le plan ia pe a mo se to fa ta no ona fa pula tile to ia ia ai o telefoni nga luenga o lo fa ta tia tu le fionga ia o ia wa fo ia nga luenga fai matulanga i malai valele matulanga fa pena malo sau no ia e pe ona ma tu tala il te mi mo vai ia ama tele u temi ai ma ta wina lava ia o lo pisi ia lo to finga malo fo ia o fia i malo fionga minsta ia ona lo to se e fo i tonu fo i te inga o tatu tunu ia ai mo nisi vaenga ele yo ia ile malo si o ma fo ia le ma fisili e sila fia e lo fionga ia e aona e fofonga ina awale no fosila fia fo i ma maanga o tatu tunu ia ma le nganga fa alo pe a tu sai mo lo fina ngalo ia amatu ia na se kone mana ia tu toi o tato maftanga ia e fai e sau nganga ia on tatu tau ma vai ile ma le nganga fa alo na me lo fionga mista ia tai lava mole ava no fo tu ina ma ia le ai ia le nganga i fia tan no mi ia ai ta uma tu nei ia tu langa ia le to mo le so ava no ia ne te wa fai uma tu te mi nei ele ni me tu tan no ile va ia so pe ava pe to mo se ava no a tu no tu ia o mo fo inisi ma fo fo se tau sa ili ia tali ofisilia na mai mo ia ona to Italia to ila ia nei tu la e moli tu fa te tele do fionga ia ele na unga foi go na ta inga nei mo sta to filo inga le yo lo ava no lava ia nei tu langa ia
Whaafitai. Ai vanga na ole ava no no ni pontanga fan malo. Ya e mapaya ona fa no atu te taimi tau te tan no ai. Ya mole to ele fa te tele la vai do afiong. Ya te ia do pa ia wa o mona ki la fia sa mo a to ya mai spole dato wa tunu ina. Ya ena mole to ele fa tai dato ye oro mo ni fa salama ne yaso. Ya fa malulu foi pela ase te tala o le tau tamali o mfaiona o le ya e saula vai e poto lava le tau tai ya se lava na tina ya nei tu la ya aso foina mai manuia lava fufu ma toi o lo po kalami tau nuanga madia e lo fionga le minsta o le mea moni lava ya wa le umar fia whaafonga o le atunu tenane foi o se whaalongolongo antu o le ni o unanga vai e tusai foi le tō whātitala mai e lo fionga ia i mata upu foi e peo na fisilingia e le ni o unanga mo le toileanga nga whaafitai ia o le ua e saunoa manino ia e taatia nisi vaenga o nisi mata upu ia e toi mawai se sia wanoa ni malama o mua whaafitai o le umau atu ia o le ufina ngaro maria lo fionga ia toi sa ili se lao ile po le vai aso ia tātou ki toi mafutai ia ai o ia whana pēr saunuanga tu sai o lo fonga lafo e pēr na tautala ili te mo mawai e o le umare fia whaalongolongo atu lo sui fonga mātango longo a el fonga anga le tunu masa mato whalongo ia tauru manga whaasawari ngā ruenga a lau fionga ele nei vai aso ia alofangia le tua to e manuia to ifo manuia i lau fionga ia fa oloa i ngai pea le to fa i lau fionga fianga i matiu te fai o le mafofau o le tino ia sidi la leanganga ia e mawai pea fa arumanga fa leanganga ma sosoni i pea le tua ia e tu sai o le ofoinato lo soifua te tua ai le atunu ma ona tangata e ala i tō whinga whare malo e peo na ngāru lue ai. Ai mo le nei taimi mo le atu le ngang whaafitai, ia anga le pele atua, ia i le lau te lenga o le tātua tunu, ina ia whaasaunga le muina pea mai whaamai, ia o le ai alua i lunga keise se karwhaungia ngei, ia ai o le mesina na tāua whaafitai le lofo le atua, ia o lo o saunga le muso tātua tunu. Ia ai mo le taimi nei, ia o le ua e whaamatafi fo i le tātou mawhitanga ia anga lele atua ia ma ia whaamanuia i tiu te toi o le nei aso alo lofa te le atu tu le epa ma le tau whainga le tiu whango le taia whau ia o le ua auna neo soi foina soi foia ma ia manuia lau whionga soi foia ia soi foia ma ia manuia hasi fo ia o le ua luas ful matasi minute te ainei le tūlai valu whaafonga anga le tātua tunu e tusai o le waunanga ro wharewa resi o si whango le taia whau ia e pe ona tāra no tu sao mai e le whiongo le minsta ia le atinu so ialo Wayne Fong ia mai ro tātua tunu malona ofisa i le maota o whamuina munu o le lua i matangi ala lua i le taulanga i pia i Samoa ia i mōre nei aso i lau tau whaafonga anga. Ia e la vai foi ta se pese ia pule o i lau fika ia pe ke fia sau ngoa ia pe te whaalongolongo mo le manino mo le toa si mo le whaafo. Kango e ka ila mo nika mai. Se coupe ku e kulo kang sa fe o e se e fa ka mo kwa ni ko pela bling now ya ana ore happy o ka
unga la 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 sikakala yeah kama yeah singa kasia siva bole unga for igwa singa kasia siva bole unga for igwa me falta y chico que me quiere algo malo si te tuoi y solo está ahí when they know ya oh it's you feel la 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 no what we know you some la 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 kama yeah kama yeah Eva fa ali ore ai sele matlan mapurenga isala Ay avec son tout pe bayan ni lang kama manen marfuoy ilong ainga la 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 sikakala yeah kama yeah singa kasia siva bole uma for igwa singa kasia siva bole uma for igwa Siva, Seluma, Selalo, Siva, Seluma, Selalo, Siva. Yo, yeah, Singa kasia, siva, bole uma, for igwa. Singa kasia, siva, bole uma, for igwa. Talo folsi ufonga nei o tai au fou mai pia mana tamua. Ele o tanga malie le whaafeilo a iatu le sapati o le li Stand out and connect with customers on Google by claiming nei. O le li tala vau lena maliu whaafosei mai au kilani New Zealand le po na po. I tala me tupu I lungo le One News mai New Zealand o ta ua ye le umi ona tau nuu le atali I le ai maliwa ya na po le falmai o le miru moai au kilani. Isa ilinga tato watamua, le atali iwa maliu na o malon tama, maliu sola ititi o lon tama ili taabale, aya afia ile pulfana. O ma wo le maliu na avea le taabale. Na maua tato watamua tau ainga o le atali isa mua I inei, na ta uai, sa ia ili wha nau ta inga ilo lato ainga e sau isa mua ili masina le nei, wha manatu ilo na luas frutasi tau sanga. Peita e nei wale tau lau. O le atali iwa maliu le atua se lua tau sanga talo na malanga I New Zealand mawhai ngā lue ngai. O le asto na I a oluma na ile lotua tamaiti na tala no ailo na grandmother I Samoa e maua mai lava na tupe mai siana tama. Ai tala mai le One News New Zealand. Tusa o le afo le valua na po na taunu wai le atali ima o na manuanga tu ngā ili fulmai. O tau fia leo le taavale na abatuai mo la tau suenga. Mai olo o whai pe iai sa ili linga leo. Ino fuanga o maa salomia I le so. Ai molia tuai ma wha mai senga, a tata watamua, I ainga na lua, wha pea mātua. O le umi o na toso o le mata upu tau wha amasinonga al tamaita I o silika hala o safune savai. O le umi fo ile nawa a fia langona o na mātua ai olo na ainga ili neime o le tau valea. O le anganga lea na talanoa I ailo na tamai wha mai o le wha amasinonga le Australia. Ina ua wha te ia la tau le wha pia mai o le wha amsino Justice Perese. Ua wha aui uma itua mo lianga na whaia wha asanga ili hafa fine. O lana wha aftai ili atua, ona ua mamale ingoa o lona fine sa avea ma avenga mamafa ia te ia. Ile vama ona tau ainga I New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii. Ile wha alonga mai itala na avea tua ile ingoa o le teine. O silika lea na ilo ai whainga wha asoli tu la fono na masalo mia o tupu I tutono le official sports lotto ia pia. Po o ta alonga o mate matenga. O atangia le toe wha aui itua mo lianga wha asanga ilea tamaita italu. Ele I mawhai e lo ia le official lo ia sili. Ma leo. O na wha maonia la tautua inga. Peita ina tala noa silika I tatua tamua I whafo mai o le wha amsinonga.
O le whaatea o ia o na olona ta o le mea na tupu. Ai whaalongo atu ua iai mo lianga whai whaasanga mai i atea. O le tamaita ilo ia le fionga fui maono sa Rona Bonifacio na tu la mo silika ma whaawa waisu esu engo leam ta upu i lumo la na fionga le whaamsino sili Justice Perese. Ele o mawhai ele whaalinga whaalawa i tele mai le official ntanga luenga wa onga ona vao ia matua mai le fefefe i komiti o a onga ne iai ni tua pātatua. Pei o le whaasino sino mio a lato walo. Pe ale whaia sa o ngā mea e tali ai whaisu enga. O le whaalinga malimtanga luenga wa onga i pule a onga wa onga tūlanga lua makolisi uma ale malo e whapea. E tu sai ma whainga whaavae mata i ala mtanga luenga i whaamnatua tue le whaatangaina le sa sao o mea ai tamaitia onga mo whainga suenga. Na lipatia mai sa vai malu i lungo le leitio Polenisia le whaasea le matua wofo. I le tailima se lau tālana sa sao atu e ese mai mea ai. Pei tai. O suenga ian amata le vai aso taluai sa whai lava sao ngā mea matua malato whanau. Pei tai. Na fsilingia fo isi matua e whawhanga le vai aso fou. Masao no ai le tinaya o ngalan whanau le tasioa o ngā tūlanga lua i whaleata. Sa whai lava mea matua o le vai aso taluai. Ai o lana whanau e whawhanga i le asonga fua. O lai fo e tā pena iai, o le whai mea le lei lava e whai iai ai maise e mō whanau. O lana whala ia o lo sauni. E leo mawhai fo il mtanga renga o a onga, o na vao ia komiti o a onga, mai le whai o sao ngā tupe i whanau i kuata o ngā umai ese, mai tupe o lo abatu iai ele malo i tausanga te itasi, e tausi iai whale a onga po maintenance i mea mana o mia. O le whaawawai peo na to ia le maota o tina mata maa mātua i mapu i whangalele whamanianga ese, mai whaala poptonga i fia i lo tātua tunuu. O le whaaftaisi ia e pea lea le pūlenga o ngawha ma le au nanga o le tausinga i aso taitasi, ai mai se o fionga i tamai taisa. I le masi ia tua sui o le kalesia whaapotonga Kirsiano Samoa Lauli, e whaao o atu lo lato ma au i le astona ina te nei, na moli mawina e le o se taimi mua lea mo lea fo i whaalapo tonga. O le isi tu mata ina i moli ngā mea lofa whaapene i o tau mawha, tupe, whaatotonga, ma whaalava. Ai mai se lava pe aiai se tamapo se tina matua e tau i se a singa masi iatu e pe fo i na moli mawina le nā whaasiringa malosi i le a singa laulii. O le mea lofa e au fia le lua awheta la ma tau mawha. O atamua nā lau si ufonga o le tai au fau mai e pia, paso i fuaia. Le si ufonga o le tai au fau mai e pia, ma watamua le nei fo iaso. Ua toe whaafo i atu i tanu malala i lalo le vainga leo, ia Joseph Lafaele ma Viliamu Tuinga Mala. E whaatalia e le whaamautu i na o whaamaunga whaasanga ia i la ua. O le to'olua leo maa Salomia ni whainga tau whaasese, i le au malanga whaavai taimi le silia luas fulua li imtama i tai mai sawa i maupolu, na mao i le malai vaalele le tuso le lua vai aso taluai. Ai le ai se vaalele le na aso, le ai fo i man tangata na lato tu utala. Pe ta e mulmuliane o le au malanga le ofisa o leo, mau o tuailm ta upul neil fa amsinonga. Wa tili talitonuina le au malanga le nei e o na o, ina sa fai fo i le lato ainga fa ma vai lo topa i le pole o songa fua, ai aso lua fa apea e o ai. O tupenaru le whainga tusfolau, li pote le falmai ma leo e le itoe mawane. Pe ta il fa amsinonga i le so, watu il fa amsino, Justice Roma il masina fo Novema, e toe fo ia nei le to lua lea mo le whaawa wina o le mta upu. Mai lava le whaamsinonga sa na o le ioe lava le talia le li talavou i ona molianga, ta le pe fale a o tō laulau atu iai le whaamsinonga. O le li ile sa no fo tau fia i le whalpuipui tānu malala, whaatasi ai maisi pāngo tae masani no e whainga o ngā motau sami. Peitai, o le taimina la ngā ai whaapusa o leo sa mua o se tema, ai so lai i tua i le tae o whaila na osa whainga, ma toe fo i atu i totonu o le loto a muli ane i le aso lava lea. Na iyo e ina e va aipa napalo na ulu whale atu il maoto se whaiwhi au i vaitele. Na ia e o ina fo ilo na aveo le tama i whana i to ainga o le lua, ma le mea va ai o le whana. Na ia iyo e ina fo ilo na alu ma le tama i whana le maoto le isi fo i ainga. Ma toe wha fo i atu aila na sunga le il whalpuipui tānu malala e whaataliai ia tawonu manga o lana mta upu i luma, le fionga Justice Roma, i le masina fau.
E le tasi pe lua tangata nu o New Zealand lea o lo poloka I Samoa nei, ona o tulafono o puipuinga o le COVID ma avanoa o va'alele toi fo'i ai. O ia tangata nu o New Zealand wa iai mafutianga o le tino mga singa se tawa lava ona toi fo'i New Zealand mo si kinga. Na tala no ai le tasi o tamali I Samoa o le tangata nu o New Zealand li el valus fulto sanga le matua I tātou talafou. O lona polenga, o le a umal masina, ai o le whaatonunga o ia I ailona pacemaker, e fsosoani lona fatu o lo soifua I se itulou, e te tau lava o na va ai le masina le nei o ke topa. O le whaatonunga ala na fōma e tau lava na toi sia kia lona fatu le masina le nei, ai wangona le popole, na itupu se whaale tonu ia te ia, ai o lo poloka pe I nei. O le tasi o ngase o lo poloka fo I Samoa nei o stamasili al fitus fultau sangal matua, na ia tala nua fo'i I le mawhatianga o whiangai maia. O lo I New Zealand umalo na ainga ai ua tatau lava na toi fo'i mo ona tonga fitinga ua whaisi na tuai. Sa no le fionga le pale mia le vai so tuluai le fionga fia me na o mimta afal whaatalo noanga matustala. Wa amatai ne na malanga atu tangata Samoa I New Zealand ngalo nga whaavaitai mi lalo se malienga ma New Zealand e le toi no whaava ai. Ai peita I o lo wha ngā solo pea whaatalo noanga male malo New Zealand whaatatau I tangata anu New Zealand lea o lo o I Samoa e toi fia fo'i. O le tulilo ina ma ia sila fia e le minista malana sui minista ta tianga o iei nei ofisa o le malo. O I lalo o alato va'inga leisi le por kalame o whaanga solo pe e minista ta itasi o kabineta. Before ina masi atuai le fionga minista o leo leon falpuipui nei va yaso. Ai o le au nanga o whalavelave tupu whaafose I matine mu le fesa. Le fionga whawalo le fau Harry Schuster, ma le fionga whepulea I whaasavalu. Le asia singa na awhea I le baenga le Samoa Transnational Crime Unit, ma le Pasifika o lo o iei le lunga o le maoto o le malo I le fau. Ma whaasolo tuai le ofisa o le baenga o leo ngā tei whale I matautu. So atuai malpulenga o ta vale afi whangalii. Ma tu sa o atuai le baenga o iei ia le fesa I le malai vaalele I ti abea. Ma sia tuai le wafu I sa toa I le vaenga foi o iei leisi fesa. Ma nga ia tuloa I le ofisa o leo I lalo manu ma le vaenga o le ofisa fui mu le na foi tu o le tunu. Ma taliwa ne ai I le tu I saute o le motu mo le ofisa o leo I poutasi I fale alili. Pa solo ne ai le tu sa fata o iei leisi foi ofisa o leo I lotu whanga. Ma toi fa solo ma iei le tu I matua upolu I le sia kia leo le fale pui tanu malala. O le asia singa e mata I tu ai vaenga uma o I lalo o vaenga le minsta o leo mlana minsta lango e fuai a te ina e whai mo le isi luas fulu tau sanga o lumanai. Inisi o tala u whaitau masina nei talo na talia pese tali o le au mai ma le toi whaafo I o le vaalele le Samoa Airways o lo ta oto I pea I Australia. O tapenanga I ale malo o taluai. Peita I o lo mata I tu pea le malo o tula I mai nei le fas ona mafu anga onga matunga lunga o yaile na mea whai ngā luenga. O atunga lunga e au fia ile mana mia e Samoa le vaalele. E te tau ona iai se vaalele, o poloka la vaa. Le aintanga ta whewai, e le iloa pe a mai tūlanga le wha mai. Wa alu tupe le tunu. Whaitai o le vaya so nei lena sauno ai le sui o komiti. Na ngā wha malea su enga I lunga o solta inga tele vave e te tau ona maua mai ai se whai unga al kapeneta I le lipoti ma su enga al komiti. O le komiti e au fia il minsta o ngā luenga, minsta vaalele, minsta o tupe, ma le sunga la auli le mali toa. Pe a whai ato e whaafo I le vaalele, e lata le se lau fitus fulu miliona ta lae ngā wai Samoa le malienga na au mai ai. Wa umo na vali le ingoa o le Samoa Airways I le vaalele, ai toe lava o le taunu unga o fefulsa inga o fina ngalo o whaia e tai o le malo o tali ai nei. Elena o le itua ngai le HRPP na whaia la tau mea lofa I tamaiti taimi a o lumana I se whai ngā pālota. Peo na mōli mawina I le tufana askulimi le sao tamaiti petesa. O lo wha mawina, le whaia fo I le vaenga wha upu whai le fās, a o lumana I le whai ngā pālota tele. Na alua I le la tau wasinga I a inga o whanau na mali liu le misela. Sa la tau avea mea lofa I tamaiti na fia le misela peo na sao nolta I te fono le fās, o le tāua o le awe o le whaamua ma le fsosoani I whanau. O le sau mai le loto alu sa o lava I whanau e ona uso matua whaafine na mali liu. O fola I le malo le whai o susuenga whaapitoa, le mafua anga o le mali liu o tamaiti le misela, I a tau fia I le toe tupu mai le lumanai.
O talala tamai o le ta miliona ta la i tumalo le ana pasia i le sfultasi miliona i le tala whaasoso o le tupe le malo o le tausanga wha le tupe o savalia nei. E whai ma tupe e whaavai ai le bloketi pol kalame le nei ale malo. O ana nafi na wheilo i ai le mautofono o le whakasai vailoa se vaenga o le tumalo faleata e sa ili ai ni sui o le fono whaatonu o faleata peitai. O le whai ungo le vai aso na wheilo ai mai ai i le maoto le whaipule o ngā ngai whamaunga tolu i vaitele sui o le lato fo i fono whaatonu. Le sa wai mai ai malanga mai le sui uma o mato nuu nei e wha o whanga sa sina o le tui ma opo. Ato uma le mato sulima ia ma o te fono. O le la uma na saini uma sui a wai ia ma ua tapena uma e watu uma i lum o le MCO. O le vai aso nei le ufa mawina fa atu la fono il fono fa tonu le nei mai o se fa ta inga le mo isi fo i tu malo ma tapenanga ya tina e fai e fa tupe le malo. Ia na fatu langa i lola i o le atoanga o le tapenanga ato ua alo ia le fono fato langa i famunga numero to ia ua le poloketi o le tasi miliona ta la ua le uta tia le mele na pasia nel parmene e lua se la wafe ta mata ilo watu ofisa ia inga i lalo le tanga luenga tinama tamaita tamsaro la to tonu resi lua vaiso ia ua ngā palma tonga luenga le matatu langa umal me la fai fale tapenanga uma ia totongo le ofisa au whainga luenga la tapen pena i lo le si la sanga i le taunu watu le tupe amatalo i elpo kla. E leo taimi mua leo ungalua ina ai le itu malone o ngai whamonga numero tolu ia polkala me te tele pe un sao noa le lato te fono le sunga la auli le mali e toa le watea. Ia ele se me faul men nei o atina i te tele. Se tasili nei o nuu mali tu malo sa tele i fa manianga le tua o le vaumatua. Poklaki, austi asau. Na tau mama ele vau na ia asau e tau i amato. Ele umala. Le si ufonga o tai au fau mai e pia manuia toenga o le nei fo iaso. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Rupios Tuna Market it's a tonu ore ai o Long Beach. Olo mawai ore tau mafa Samoa, tale ma moe, supo ma moe, a paparusami, ofu parusami, moa tunu masi usi upipi, sapa sui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whamaria ino no loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i to tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California, Iva o Valu o Lima. Telefoni 502 tasi Iva Valu. Every minute of the day, every hour you're Omi te tonu lau olu au baile te se nei mai mau afi mau le tama baile lau ulu nei na tala le lau fa pito te tonu bai ma sai pa pe o se tomo le la mai lo au le tama se fa ala nga pise angi so le nga leo Sofia ai le maua talo fai o le alo manatu nei tai man kaki koe mga kua ia sofo io ka fai fa pusa i samo ke mi o le ia mai share ka male o matu ai nga se la wa popo e fai ele un par sami ia lu ka ku ni ia ku ia ke ka usi fie se fale o i o le na fona to fala avo tua petisi la fie le fale le au Rupert Juniors Market le ni Long Beach ma le limadua e maua mai nei e maua umai nasi te latu o san le au Rupios Junior Market e tatonu ore ai o Long Beach i le limadua tasi o Long Beach Boulevard Long Beach California iwa o Valu o Lima o lo o mawai o tanga talo Samoa tango talo fiti pusa mamoe pusa fai tanga raisa
matanga rubau e fa maria ino lo fina ngano malo lo sopa e a fio atu matala atu au ili El Rupios Junior Market ile ai o Long Beach pe valau de telefoni o de limono lua fa fitu tasi iba valu El Rupios Junior Market. O le ua anga i mai tātou temi te sifuru ma fitu minute i ona tā leo le tūlai iwa. Whaafonga whaile tō pa ia ma le mamalu ua whaantasi mai le au nanga le siwhanga le tai a whau. Ia e tu sai whai o tātou tala whau mai lo tātou tunu. E le ngata i lea, ia o whaalinga whai o pisinisi. Ia e pe on soani malosi mai pe le tau tua. Ale ni whale walesi. Ia e tu sai whai o ana ngā luenga whai. Mātauina whai ia e leo toe mamau whai si teimi o le tātou mafutanga. Ia e pe ona maua whai le whonga o le whionga ia le lua ame tāni elu. Ia nisi whai o whaala lave le maalofia e whaanoa noa i whai le tātou lauto whaafonga anga Samoa. Ia no nisi whai o alo sa iai le whaamoemoenga o ainga. E tu sai o ngā luenga, sa ilinga o lumanai, ia pita iane, e fau le whaalongo. O ali mai lea tūlanga i te tonu lewa i o New Zealand. I se whaalawalabe e tauta ambale e a fia ai la au marosi. O i nei ele ni atunu, ia e le fau le namea. O le mali liu, ma la vevea tangata i lunga o wale tele o na e arua se ka vale ke au whanga mai e resi ka vale e leilo. A lea lai pe e fau i le whaalongo atu, ia i se tasi fo i o whaalawlawe whapena, ia a me whanono ai tupu i o tātou tangata. E te nane fo o le nā aru alu toto, o le nā fo i talambou, o le tātou tunuu, whaamoemoenga e pe o na a mai e tātou tala. Ia olo iai il fuafuanga e malanga i Samoa e whaamanatu ai le atoanga o le luasful ma le tastau sanga. Ia lea ua le tau le whaamoemoe. Ia ono whaalaulawe tupu whaafose. Ia pe on saunoa le tumai tai sui o le whaasala o le walesi whaasala lau mai Samoa. Ia i anganga whaamawhanwhana i le ainga. Ia e whapena fu i se manatu o le au nanga si fonga le tai au le nei aso te nane o ran por klamel sa afel fai oa ia e mo le tuai fa ma fan fananga fa misenga ia il pa io le ai ngali e te nane foi matua ia matua tausi ma le lau te lenga o le au ainga ia tu sai foi o fa lave tupu fa fosei ia ia pele i finangalo ia ia ilanga le o le tua ia i lona lofa tu noa e vave o na utu whanonoanga mo i whonga mringi ia ona o le atali e te nane wha o le talawau mo a vea ona ni whasa a whanau lawe tupu whafosei. Ia, angane lei fo i le tua i tāpena ngā leo i na ia vave o na maua le tangata na whaatinoina le wha sore ngā tūla whono ma le whaatupunga whanau lawe ia i na ia whaamasinoina ma tuina i lalo le tūla whono. O nisi o tātou tala e pe una auto whaafonga i ai. E lua tala e pe ona mori mai o le isi o le aso ana nafi. Ia e pisa whea ngai le nia tunu uma tāpo inga fo o le sapati. Ia ma le nei lava o nanga e le ngā lulua i le aso sa. Se vangana ai, lana tāpo inga e masane ai le. I te tono lona potu whasala lau. Ia e whaonga ina ai tātou a lesi whasala. Ia e le ngā lulue, ia le uwhi ngā lue ngā lesi uwhonga le tai au fau. Ia le lau a mwhai e ona lua tātou kiripi. Ia uautou whaafonga mai ai le nei aso. E le upu e whaale o manino le lei i le whaalonga atu le saunuanga fo ia le lua. O le sefa e po le fefa. Le upule nai ave ngā luenga te tele nai pe ona tā ua. Ia se singa le malo. Ia tu sai o ana tina e o lo. Ia matulanga e pe ona tau sa ili ai. Ia
tūlanga o tau o ngā luenga pe on ta oto ai, pe on malai ba lele tia vea, ia o le wafu i sa titoa, ia manisi o vaenga pe on na iai, ia la isi taimi o na maua leo mana manganga, ia tu sai o ia mea, pe on na sau noa iai, tamai tai fai news, fionga ia le lua, ia, e matua i ngefu whaasola a kole channel, so i fuinga ia, mea masalo ni mtanga duenga ni malota ilo, ia. Ia manisi lang foi o tala pe ona mori mawina i ngā luenga o lo whaasavalia nei ma tūranga wati na e porkalame le whainga malo fau e pe ona ngā lue ina. Me se lang foi le wa lele le na, ia, salo o le fitoa umana tala noa ma le fionga minister lo ngafa ma ia vaenga, ia o le au whainga o le se lau walu sun ma 5 miliona, ia o le tupe le e ono tutongi e le tātou malo, ia pe a whai o le atu e whaafoi le wa le o i Samoa. O tutonu la o le walu, o se lau walu sun ma 5 miliona lea, o lo iai ma ni whaasalanga penalties le atu nuu, e tu sai o le atu langa pe a whai atu e whaafoi le wa lele. Ia e pe ana manino fo le fonga o le lua, ia tūlanga uma o lo ia tunga lunga ma pōlenga le fionga minister tēnā ne fo o le committee, ia o lo ngafa ma le tapena ina o suenga o mea umalawa, ia e te tau le tātou wa lele. Pela o le sfau punga le fionga minister o lo whai ma tau toa ia i o la tūlangona, o le avatu leo le wa lele. Ia ai tūtū ai e le ono masina e le whiarua. Ona o le tūlanga o le tāo fiofia o whemalanga inga le larolangi. Ia, o le nālae pe iai le ono 10 miliona nanta ua le fionga le minister, ona o le tau le nā o le lisi, e tutongi le whainga malo, e le company le Samoa Airways, e tasi le tolls fulu, tolls fulu afe a, i le masina. Ia, o lona winga, ia e tasi le miliona i le tausanga. Ia, e ono tausanga le ua umana sainia e le whainga malo tuai, ma le whaapunga na, ia, umar whainga palota ia e pelila iwa, ia, ona whaawau mai ale o le whainga malo le tu mau, ia na o la tu sainia la le whainga le nā mar konkalake, ia mar company nei American fat na lisi na tuai valele, ia yuni, oi, ia le nala e ono tausanga, na e sainia ile, ia a umala le ono masina lea, ile tors fulu wafe le masina, ia ona si ilo leo o le peimeni ale Samoa Airways, ia e si ilunga, fast food ma le 5 afe i le masina. Ia o lona winga, o le ono tausanga lena, ia e anga inga ia e ua ina tau lunga le se lau mon tupu afe le masina le lisi o le whiangainga lena usia, e mawhai ona lisi e Samoa le valele. Ia peo nai vaenga na o lo peo na sau noa le fionga le minister, ia o lo tele lo na taimi e whaalu e tau mawhau ni fuanga te tau, i whatase e marana komiti, ia e mawai le tonu mautu o le valele, mō le atunu. Ia, whatase e ma nisi foi o tūlanga o tala e peo nou tō whaafonga ma iai, ia i le nei teimi o le tau tua al si ufonga le tae whau. I tātu le pese lea, ia, o leo tō e sifuru ma le 2 minute o lo toi o le tātu mawhtanga, ia e toi 8 minute o na tāle o le tūla e iwa, ia i le nei a ai o Long Beach, California o lo mātu ngā lue toi. Simari whafonga le kako pese lea.
tu vale ai whana whanau o whaatoa toa. Peita isi o lama tiwa e wai o pie la o whaasoa. A whai e ai o se misi o le atua na te whaatoa. Uso na yo mamau no maia katalo mana o mea ua e maua. Sorry I te o na pānu so tu se tuku ai no kokonoma. E ai se anga te le ai ka ai tau wa I misa o lua matina. E lele na mata atu I na lo ai pa e ai no I se aso. Ana tua le paata oto I le tamai titi e mativa ai poto. Sili atu ia I le tupu toia ina e mapea toe le whaalogo. Aua e le I kapea le tamaua I me maua I sona ono. Nau o mai na male I buka e fu soto mama komoro. Lele moe pia ai, dai lole moe ai jala. Tupu ai lolo popole male atu male no po ai male fatu. Manui a mai le alipina osina taha vale lava masi male motu. Taua lunga no ai le tali o Yesu matoa mai le lotu. Uso na yo ma pa pa ia katalo mada o te ua e mo. So ia te ona pa tu se tu ai no no no. Ese a te le ai ka ai tau I mi so lua matina. Ele le na mata tu I na lo ai pa ai no I se aso. Alpha ina I se aso. Alpha ina I se aso. Si o whanga mātangofia o le sunga e asu li veta kurene, ia malana whaafianga e pe o noutou whaafonga mo I ai. O leo ta o tumai tātou taimi toi 5 minute, o na tā leo o le tū lai iwa. Ia. O le tātou taimi le tutoi o le tātou mafutanga, ia toi 8 minute manai se kone se furu mo le iono. Ia. E le manatua le ale toi tāteli tūs whaamatalanga o na ua sa fo impupu o tātou temi. Ai o mea o lo tutupu mai lo tātou tunu. E pi ua o tamana o ia ina o mai le taimi o le whainga palota. Ai oe. I se va ai po le ase tūlanga e o iai. O fesili e pe ona tala noa ma le awhionga ia vui e pe ona fesili ngia e le whionga le whatonu o le ni au una. Na se whina ngalo le fwita mali I wailonga le porkiki le tātou tunu. Loa ona au una le whionga ia vui I tūlanga o vaenga whaupwhai. Tali manino a atonu e langolango ina fo I nisi o sa whafonga I le nā taimi. Tali ai pe ona sa unua vui se longa e whalipui e le kakai whalipui. Ia e peila o le vaai atu iai. Atono o le a iai fo se swinga pe a mawai atu whainga palota nei. Tatou tu ilu mo le tua le talo. O le mea sa whali e lia ma whewhea I le teimi u mawai. A e li whaia le whainga palota. O ni whala mlawe o tupu mai le tātou tunu. Whaaftai o le o tali le tua le talo ma lana pongi. Ma e a tua whainga palota e uia ina tele to tu ngā mwhara e o mai le so. A loto ma lie pe a loto tangata. O whelaua inga ma whetusia inga ele o ma whai au na te ena ma tāwhia ia mea. E uia ina o lo
iai pea le ita i loto o tangata. Ia e whaafitai ai le atua o lo saonga le mu, ma toa maali e au noa man whaanau tupu. Tatou te talo fo ila ina ia whapena, le whainga pālota lai titi le o le aalo ne iai. Le fo iwa toe oli a roadshow a le vaenga whauwhai whatutua i le tūsa mo utasi. Te lele e senga ma le taimi mua. Taimi mua pisa o e whaalau i loa, la lato manifesto. Tūlanga e pe ona o le a manatu la tau e ona whaatino pe a tūrai mai. Le ua tali le atua e la tau te talo. O foa ia i la tau le manu malo. Ma le ua amata ona whaanga solo ma whaatino a la tau porkalame pe ona la tau manifesto. E uia ina o lo iai whai tionga. E uia ina o lo malama le lei tuila epa ma le vaenga whauwhai al HRPP o la tau na whaapongai le tele o mea. Ia lea ua koe whanga mai il whainga malo fau. Ia mea e whai mai le silo matua mea e whapena whapene. Ai e leo whaane nefua il sil whanga atia le tua. I tūranga ia. O mea ia o mea ia o le whaaporkiki la tau ia. Ia o le au o tātou manino. E leo ia Samoa se porkiki mama. Ore matua i pala o le ne tu ngā porkiki o liva ne a Samoa. Ia, o le la pe ua soani mai a whaavaonga i le tau whaamana mala manga mai ngore fesa. Ia le ala o le ia o nei le mala matua i mātou i nei Long Beach. Whaafitai tele a whaavaonga Fire and Emergency Services Authority. Alo, whaafitai tele a soani mai. Ia tūlanga ia. O le whainga whilwhilinga whai o lo alo i le teimile nei. O le teimi au mawai. Ia le tele a atunu o lalulangi. Ai mese atunu e filia latu whainga o latu tai ala le mele o le palota. E tilo mamao ai ma le ata mai le tangata palota. Po fea le tu o lo iai le marusianga. E tilo whapena. Ia ma le tilo whaatasi ai la malea. O le tu o lo atangia mai ai se whai mea tonu. Le lofa. Ia ma usiusita i tu la fono. Asa ili la i vaenga whai o lo tu la i mai te milene. E maua la i whatutua i le tu sa mo utas. O le au tu la i mai. E uia na o le li ato se whamasina. Tu titia ato la to whamasina. Ale wa amata ona whaangalue ina matino mai a la to fuafuanga ona whatala noa ina il temeo o la to roadshows. E uia ina o lo whaitio ina fo i el vaenga whai ua whase furu tau sanga o la to te i el mpinga malo. Ioi. O le isia me te tauna tau tilo e. O le teimi uma o whaia o halo le whainga pālota mōmua e pese mai lava le vaenga le whatutua le tuasa mautas o tūla whono. Le alaya tangia le teimi nei. A wae le ai lava maseisi e malo si atu i lo le tūla whono. O le ana manue se le nanta le tonunga i le tātou sa se ale tal tonunga le na. I le tātou wa ai le HRPP malona tai o tūla epa. I le tausanga o tūla i mele tai inga. Fia ni whaamasinonga sa whai e te tau na sa vali e kuila epa le whaamasinonga. I le whale whaamasinonga. I se mea. Na ala langa i fwoi matua whesili le atunu. Wa pise i le ni tangata e malosi ma mawa e mai lunga e o le tūla whono. Aia upu ia ua whai le temire ni. Mea tonu aia na o la tututu ma la tu whai le temi o mawai. Le ua koe whiwhi ai o la tutumu ai. Ioi. Ngalue ina e i porkalame le
a le fastu a mata na fatino nei a le fo o langa mai pe on ka mai mai o menga nga mako fai o menga o levanga levanga nga yai por kalamia le nei vai nga kai mo mai o mo to ia tangia mai a o mo kwa i ka mai kia ma fa fa lo tu ye le tu tu lo ala o fio le tu ile tu ia lo ai o to mo tenga na mo le mele o le o no foi lo roto levana la laula wia la wia o fai kikeli o tangata wa oina na o i fafu i skolsipi a o fea na fai e la tō la wia o le e matai mai ngā luenga sa i tau tala ngā luenga a lai fia fea ingi vai mamala koi kumalo le lako i kikia umalisi ngu o le kumalo o lako lai kumai lako fai pule o na ai le sami e lea e langa mai le ngā fai pule i kalingalu o ngā te whale o lona i tu malo mea ia no la tu fai e o toi fifi o la tu runga o le whinga pālota la le iai alo mana tu atono la iei se swinga so swani il to tu ngale iai ai le ma fai la ona iei se swinga mea nei pe a fai e vale ona fai de filfilinga al tatu atunu pālota i le olo iai le alofa i tau siusia i le tūla fono a mawhai ona tau siusi le tūla fono ona le leile o me whaatino ai le alofa ia manuia ma so longa manuia le lau te lenga o le atunu e au noa na o sina maenga e au ngoa nga o kai ma o latou au mea ma latou o e pei ona iei le HRPP ma lante te inga i taimi o mamai fai ala ko mea lele waku la o ese le tūlanga la uno nofo mai pe o nga kaukala ia fia me ala uto e whana mai i le au mea nao latou fai o winga whatamiti na winga wale e au ngā o la kou kikeli o le la wailo mai nei ia e pepese mai o la wia ai ngalo ia tuila e palanga ilo skak whangoka ngalo ia tuila e pa e iai isi vaenga tā ua o whaiva o ngā te whale e sili atuna ilo le meo la wia o lea e kaungi mā wa e maua mai whaiva o ngā te whale o ia whata lea la waka ko ilo aku ngai ua whesa ngai mo meo o ia whaka meo la wia langa ma fai anka ko fika ngofi fa la wi ale ava fa pe a fai ni fai nga me fai tele le tunu e maua ya menga ai nga fai me le nga foi wa nga sin ka mai funga fa pengi ai fai on fai la wi nga lu la ya tu le pa mala ne ta pipi o singa la wi a is ka nga ka le tunu iyo o le ava lu ta o le ava mona iyo ia mela nai le iloa la ufango ngoka iyo ma le iloa enka ka sa kaukua e iei mea e mawa e atu lunga na ilo le tau le o le la wia le la ufsanga ingei la ia la wia ia o koe whakangisi pe un kamiki ma mo me o ia hamo o ia whaka iyo ia palota o lo o mai o lo iai ni swinga le lei pe a uma ma vai atu na whinga palota ai e palota ma le ata mai whailau whirwhilinga ma le tonu a wale ta ina i manato isi ta alo sia ia le lei foi o na whaatino le nei palota e au noa ma se o so vale o ni pulenga whale nu pe o na tupu mai lesia fio anga ka mai a pe pese whaila unga i tae ao le atunu ia e alu alu alfa soro ngā kai ao o i kai ao o le tala le lei whare u mau kuangiang kai ao le kala le lei le nuu tonu na tau nuu i ai le kale sia me ptisi le alkuranga le wei ia le tu e po se lilo le tu e po malei le tu fa fonga me la kupu mai whare ui mango
O nge ika se mangongo langa o ko kinga se lapa senge lo ko kingo mangongo. Iyo. Ta ke ma ko ilanga ele ka ua ka o kala le ka ua i mangongo. E se vai la ya mi o ka o kala le. Wana o se foi la vai fa ti el tau ia mea. Nga o se me fa pipi il kuranga le. A wole o toi moni ne yaso. Ia. Ai mangingongi. Yo le fai pule le sai, fai pule fa finge le sai ke me umpai ning fa o so songi. Ia. Ai el manatu. O le a tonu le fai ngā filfilinga. Si o tātou tilo i se swinga le lei oli. Ia, o le tātou por kalamil na ne yaso. Ai mātou te le tu uolen foa. Ia, mo le atulanga ngā whaaftei tele, pa i o le au mafuta. Pa i o le atunu o mafuta mai le nei vaenga o le aso. Tau tua al si whanga le tae o fau ia na uo mamai, mpa anga e peo na masani ai. Te nane fo i o e o lo i lunga le Facebook, ma le YouTube. Ia ma le loa o le atunu o lo whaanga ina mai apps e maua mai ele ne o unanga mo le tuele ngang whaaftai. Tu sai o lau tau whaafeilo i mai, whaamanuianga, ia, me se fo i o le lango mai ma le tapu i mai. Lai lava se whai vai asa ma se mau ma se wha le tonu. Ele vai maluina i o tō whinangalo se whaamtalanga se foina, ia, ina ia mangalo so mātou le ato toa i lo tō whinangalo whakerisiano. Whale ie le whalo le atua ia lalo iwi nei nā ti aiso mātou le ato toa ma so mātou whata malaeala i se pati o sala ma se aleu le tātou maafutanga ina ua le tau tamali i sa mātou anga o sa mātou wa mio ua le tau la aulu lo tau whaafonga anga mal mai moa. Ai whamangalo i mātou. Ia, au le nei po anga lele atua, ia se malolonga, file mu, ia ma ia momole le atua lo tau soi fue au li ai le tae au mua fōringa ia te ia. Sanga vi ia i pero nanga le lei, fo i mai le ni au unanga, ma wala mātou wala, tau tua atu pēr mo au tau Samoa. Au tau auna neo soi fo ina mtui la epa, wha soi fo ia, ma i manuel po. Leilo ahí, now le alo fire,
fea ona toe whama I le vai ua na o a upu o te tō manga ia a o a ao pai mai a sei malua a ta te te a ua o lai loa ali ia ave e se ni te leilo ai na le matui tui tinga tinga o le alo whana te sai lua ina te leilo ai na le alo whae ana ngata ana le se anoa oe o te le lailo lo loto au lo fina ngalo te leilo ai na le matui tui tinga tinga o le alofa na te sai lua ina te leilo ai na le alofa e ana ngata ana le se anoa oe o te le lailo lo loto au lo